thainabo thangya obohai jorathugino kokkosari dongko bubagra fiaba thanjono kirizanhai rok dophabai dopha walarinani nagnani obohai mang chaitogi tongo Haino bele wana mosisa mangpi kasifika jasar sanadora hatai kotor amsayo Sekarang ini saklesangni bisungki no bubagani khorang bai astabolo kasha kotor lugu uthum panda sonataka tipra motani luwajong bai panda bo hasmi kring khani simi gobang borok no phaika te kesang kheno panda bo pari laika eba do phabo hoda bo mokol kena nanghano ni bial kri astabolo kotor lugu uthum panda kesang ke pai noko kri kompro hatai kotor ges kana amsayo asomsha samoshita tarani ni kasha bodol malkhong bai ke asomsha phai tipra motani malkhong no bothagni oi lamano malkhong sibai sugruka Hari ini malkhong tonero tuto kalimat mereka. Ya kalau samong sitera tangan malkhong bokong bayi narenggo tongba dia sarjembo malkhong mereka habis tangkap ya bele wala ini kong masuk te kong ka. Bahagia sini yang dia patani borong tala sebagai dia sarjembo habis man di bahagia samong sitera tangan yang bisa baik lagi ongkori kali tangan di bahagia dia sarok samong sitera tangan cobai toriman bele semua kotor. Tabuk amsai bele not tung tazak. Kok teman-teman bersenangka pati menggo tangi tunggu borong genang diam komal kolej di borong genang ambisi sodagar kolej aku shock. রড আর দাও লয়া দুইরা অনেক জারি বাংশি করছি আবার ওয়েন্সি ভিতরে তারা বলে যারা দেখছে ওয়েন্সি ভিতরে যারা বাইক বাহিনী দুর্গিয়া তারা বাসন লেগে বুঝতে বলে এই করে জাস্টিস লেগে এখানে 10 মতো আমরা আচ্ছা তোমরা কই থেকে আইতাছিল? আমরা আইতেছি আগরতলা আমরা মাছ গ্যাদারিং আজকে আসলাম মাছ গ্যাদারিং থেকে আমার সময় মানে কতজন লোকে তোমরা গাড়ির উপর আক্রমণ করতে? তারা 3টা বাইক অ্যাভেঞ্জার একটা খবর পাইছি আর স্কুটি 2টা এটা আমরা মোটামুটি খবর পাইছি এখানে কিছু কমলম থেকে কিছু আর চম্পনগর থেকে কিছু খবর পাইছি। তোমরা কতজন কোনো আহত হয়েছে? আহত একজন আহত হয়েছে আর আমরা যারা এখানে কাম্পিংয়ের যারা লোকাল গাড়ি তারা ওই গাড়িটা বাঁধছে আর একটা পিছনে যে নেক্সট আছে এটা ওই তোমরা এখন পুলিশ প্রশাসন তারা আইসিনি ঘটনাস্থলে? ঘটনাস্থলে ডাইরেক্ট পুলিশ প্রশাসন আইছে পুলিশ প্রশাসন আয়া আচ্ছা এটা কোন জায়গা তোলে? এটা আমরা হাফেকোটার ওএনজিসির সামনে। আজকে মেগা জনসভা আসছিল আগরতলা, আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই কভার করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল শেষে, জনসভার শেষে আমাদের সারিভাবে গাড়িগুলো যখন বর্মুরাতে আসে, হঠাৎ করে এখানে কিছু দুষ্কৃতী, আমরা বলবো বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। এমপির একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, সামনুর একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, একটা কমান্ডার গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতে ধারালো অস্ত্র, হাতে রড, হঠাৎ করে স্কুটি এবং গাড়ি আঘাত হানে গাড়ির উপর। একজন মহিলার চোখে আঘাত পায়, গ্লাস ভেঙে যায়। তাকে আমরা প্রাথমিকভাবে তেলেমুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখন তেলেমুড়া হাসপাতালে 3 জন প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকজন আমরা পাঠিয়ে দিলাম, এমপির যে একজন আহত হলো, হাত কেটে গেছে, আংশিক হাত কেটে গেছে, ওনাকেও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমরা দেখলাম এখানে তৎক্ষণাৎ এখানে ঘটনা ঘটার পরে একটা গাড়ি, নাম্বারবিহীন গাড়ি ছুটে যায় এই বর্মুরা প্রজেক্টের ভেতর গেট ভেঙে। ওখানে গিয়ে নিজে ওখানে গিয়ে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি আক্রমণকারী নাকি? আমরা পুলিশের কাছে দাবি রাখছি ওনারাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। ইভেন অতি সত্বর যদি এই আক্রমণকারীদের যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে এই প্রজেক্টের সাথে এই বর্মুরাতে আমরা রাস্তা একদম বন্ধ করে দেব। এই আমরা সবাইকে জানিয়েছি, মহারাজাকে জানানো হয়েছে। মহারাজা বলেছেন উনি দেখবেন, উনি ব্যাপারটা দেখছেন এবং শান্তিভাবে আজকের যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে গাড়িগুলো এসছে এই গাড়িগুলোকে পাস দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি স্পটে ছিলাম, সেই গাড়িগুলোকে আমরা এখন পাস করে দিচ্ছি এবং সব জায়গা থেকে এখন
শান্তিভাবেই সবাই যাচ্ছে। Sir, sabo omhai pati mung sabo khlairna naikana ba sabo ni yak tong iman omhai. Oro to actually puila chung kana mane hinge wan sarok se attack khayoni sono misinformation dekha. Chung phai khobar gotna khana phaika chini borok no chuak nangoi o view point do chuak nangoi scooty bai khayo da kalok ma bai kha phaigangun chini om pin gari na attack khaika. Abani yak gurbe samono ni gari attack khaika. Khai 10-15টা বাইক বাহিনী ইয়াং থাকা কাইসা গাড়ি হিংকে ইয়াং হাপকা অব নিশ্চয়ই চিনি মিছিল শান্তিভাবে মাস গ্যাদারিং মিছিল নাই বরক নাই নুক থকজাগলি আবনি বাকি বিজেপি রংনো বিজেপি জনজাতি মোর্চা রংনো হাইকে এটা খাইনে ও লোকেল নি যে নুকনাই রক বাহিনো বরক সহ অর তংনাই রক যত নুকজাক সিনিজাক নি সহ যেনাকা পুলিশ হব এফআইআর খাঙ্কে जों अबनति एफआईआर खाने एफआईआर खांके जों पुलिस तदन्तके साइमाने आबरो साबो जड़ित O je TSR obo bisingo je gari habai thanai a bor rongno ke sinime kota kujon. अपन सिरिमे खबर एक्चुअली बिसिङो बर थांका जों पुलिस रंनो आबरनो दाखि कारनेन बागि बसाका आ गारि आइडेन्टिफाई कुनो नम्बर सिकरि गारिनि साबनि गारि अंका साबो चालक हाबका आबो ताव फन नाइतु मे Gari kita sar a bisingo no tongo. बिसिङो नो गारि एक्सिडेन्ट Aro borok khorok busuk tong kuno khobor de man. खबर बुसु तं आबो जों सिलिया Khorok busuk borok. Kalau ketalkan nunggu sih, boleh ikut kita terus. Maksa di. Tam ni kitar sai man. Kalau tahu boleh kita kasih kami atau boleh nawi kita kasih tadi ya. Norok boro ni bhai mane. Aku pulang ke sini mas ketemu drama Kaisa gotang taka ini sal puni simi miani simi ini logo kutum pandaran tu jotono ham daram kaya jotono kadung khazani bisite kancane ini message na rina bagai ini lukuro haimani ya golo bormora totha hatai kotoni je un je get bustango kisu duskirti borok identifying kha BJP ni hene saimano BJP ni kisu duskirti borok 10-12 jona borok da seng tiye jini misil ni gifili thangai gari rongno borok tokrupka belani injured kha jini ompini soyangani constituency ni thorokpak kormi belani injured kha borok elopathari or jaga akromon khaika and sobche achanak byapar khakai जों साइमा काजे अरनि उनजिसिनि गेटकीपर नाकी बरनो उनजिसिनि गेट बिसिङो बरनो सितका एन्ड बरनो प्रोटेक्ट खाय खारि रका अबचिनि बागै बेलायखेनो दुर्भाग्यजनक जे काइसा शान्तिपूर्ण भावे मिसिलिङै गिफिलि थांतमानि जरबो उमाहाके नुंग्रामि राजनीति खलायै जिनि बरनो लामा कासोय उमाहाके अटैक खायमाने अब तिनि सालजाया तिनि कतालकगिया अम सालफतिनो अ कालचार त्रिपुरा राज्य जों नुगैतंगो प्रत्येकटा राजनैतिक बदल अमाइके तिप्रामो थाने एगेन्स्ट थानचानो सबायना बागै थानचाने एगेन्स्ट बरक नाइमी आंगै अमाइके बरक चिनोपुरा बारंबार अमाइके बरक आक्रमण खायतंगो काजे आं अरनि एसडीपीओ साहेबना आं कइनाय एन अरनि एसपी साहेबना आं कइनाय अबनतियै स्ट्रिक्टली बरकनि एगेन्स्ट एक्शन आनान थुं बरकनो एग्जाम्पलारि पानिशमेन्ट आनान थुं करा एकदम करा भाबे बरकनो पानिशमेन्ट आनान थुं अदरवाइज जों जिनि तिप्रामो था जों सिरिं तंगलार नांखाके जों खानानि सिमिनो जों किन्तु आन्दोलन अंखनाय काजे अमाहाय नुंग्रा राजनीति त्रिपुरा राज्यव जाहाथे आगामी दिनाव ताई रिपिटां थुं अबचिनि नाहारमुं अबचिनि वानसमुं काजे बरनो जों जदि दिनिनि सिमि दाबुंनि सिमिनो जों जदि बरनो दमन खाय आंखाके आगामी दिनाव बेलाय खेतायबो सित्रा रूप धारण खायनाय कारण बुसांगो 23 एसेम्बली निर्वाचन बुफायना थांतंगो बनि बागै बीजेपी देंखा साबंखा साइमिया तबेखेबा किसु राजनैतिक दल बरक माहाकिनो चिनि त्रिपुरा राज्यव दांगा फनांगै अ जागा जातिगत भेदाभेद सृष्टि खायनायनि बर एकटा षড়যন্ত্র खायदों खरक busuk sak duku mangka. जिनि अम्पिनि 5 जना बरक बेलायखिनि इन्जुर्ड खा बरनो जों बुमुं तो कालेक्ट खायजालिया पियाबा खरकसा तो दङ आनि कर्मिनो साइस्थरा एरिया आंखने बुनि याग रगो ब दुखुमांखा ब साइमालिया ताम बायबनो एटे खेगा पियाबा आरो जे पैसेंजार बाद बाकी पैसेंजार तंगाय रग बरकके साका रड बुतंगो दा बु कलक कलक तंगाय हिनि साउ एन्ड
চেন হাইরক পাথর হাইরক মানিরক বাই খিতারকা গাড়ি ন তখরকা এন্ড সবচেয়ে অচানক ব্যাপার ঠিক অঞ্জিসিনি गेट बुसकांगो काइसा हिल पॉइंट हनै काइसा रेस्टुरेंट दङ जागाव अ जागा बरक 10-15 जना जुवाक तुबुय नंगलायै अरनो बरक प्लानिंग खायै बरक नासिङै दङ हनै जों साइमाका अरनरक अरनि जे ओ जे रेस्टुरेंट जे सामं थानाय रं थानाय बनरक इंटरव्यू नाय मनो बरक थानाय बनरक किसी इनफरमेशन कालेक्ट खायमनो हामबाय গাড়ি খুব সম্ভবত গাড়ি আমরা এখন যা দেখছি এখানে কিছু গ্লাস পড়ে আছে হতে পারে যে কিছু একটা ডিউটি হয়তো বা পড়েছে তো এটা নিয়ে যারা সাপোর্টার্স ছিল এবং ওরা একটু এডিটিভ করেছে খবর আমরা পুলিশ এসে আমরা এটা ট্যাকেল করেছি এবং আমরা অ্যাকশন করেছি কোনো রকম এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ এসব করে থাকে আমরা নেসেসারি অ্যাকশন কয়টি গাড়িতে আক্রমণ হয়ে যায় এরকম কিছু আমরা এখনও ইট ইজ আন্ডার ইনকোয়ারি কোনো বোঝা যাচ্ছে না যে আহত কয়জন আহত তো বেসিক্যালি আমি এখনও খবর নিইনি আমাদের দেখতে আমি ডিটেলসটা খবর নিয়ে আপনাদের ব্রহ্মথানি তিনি মেগা গ্যাদারিং দংমানি আস্থা বলো আপনাদের जोंनि पुलिस प्रशासन हते যথেষ্ট जों जे जायगा जों सन्देह फलायगा जे आरो आक्रमण नायरा हनिफोनो जों वानसमानि जायगायाव जों पुलिस जों आरो तामन सिपाइरावनो तनजाक गाय अल जे बर' बुरावो अंनाय हनै जों वानसम जायगा अ जायगा कयेकटा गारि नब्राव मालखुं नब्राव जे सापुटार नगति खामानि पुरानो हाजो हिटारखा गाय पुरानि गारि न ग्लास सबायखा আপনারা গই অরব্র কিলিজা গই অর যতন কুকুম লাইখা গাই जों লগে লগে নো ফাयै जों চিনি পুলিশ প্রশাসন হইতে जों আপনো চাইতখা সিচুয়েশন সামলিনানি এবং ব্রহ্মথানি যা লিডার রাव তংनाय रावनो जों पुलिस प्रशासन माने आनि साबडिभिजन हइते आंग्रानो हामबाया फारो ब्राव जोंनो सुबामानि बागै ब्रावनि चाइतो मुंबाय ताइ चिनि चाइतो मुंबाय ताबो ओ लामा ताबो क्लियर अंखा गाय ब्राव हाकसाल थानाय बराव जानि जा लामाव ब्राव लामा लाइखा गारि ताबो सले दंखा हामबाय गाड़ी कयटा रक बखक गारि कयटा बखक जाका ताबो एक्जेक्टली सिनथानि कोनो कमप्लेन करिखो ओंखाय जों कमप्लेन माननाय ओंखाय जों आपना जों जे रायदा दंमानि आ रायदा मते जों आपनो माहान जों सबनाय ब्रावनो বরকলে খরক বসক সাক দখমাখা सा खामनो को कयजन खलायखनो जों कयजन अब आनि थानि कुनु करिखौ आं ताबो अरो बलं कसारा दङो आं लामा परिस्थिति हाना बागै ओंखाय ब्रनो दाक्ति नगर रहना बागै आं चाइते दङो ओंखाय जारा सा खाम नगर थांनाय रनो ब्रनो बोसों नायनाय सुबा बोसोक तमा अंखा आबनि परे जोंहाबो बतब खारे খরক বসক সাক দখমাখা স্যার आं आनि थानि आरो कुनु रिपोर्ट क्लियर करिखौ आं थानि गते गेसे स्যার और वेन टीएस सर केम सबाई गारि हाबो हमला आबो नितिले नों ताम बमाय टिया सर्विसिंग गेट सबाई जे हाबो हमानि आबोना आं नरनो आं आबोनो आं नरनो सापु खालामैया कारण अरो गेट दङ ब्राव कायसा गारि जुनुखा जे गारि हाबै थांगाबो एबं आरो बकिरिमा सिंचा अंगै बा गारि सिजाखा ओंखाय आबोनि कुनु गारि मालखुंनि कुनु नाम्बार टाम्बार क्रै जों आबोनो जों सिस खालायनाय आबोनि परे जों जे मालखुं चालावनाय बना रमै जोंखौ थाइ सोंनाय एबं ब असाया निजराव मानजामानि दं हांखाय जों बनबो जों सिनि तामहनाबनो रायदाव जों सबनाय बनो ता कैसे साथ हिल जे अरनि जे सामु जे होटेल माइचाव थांगो मालाबो को बिसाइद ना आ हिलो साबो साइथां साबो साइथिं आबो तो जों सिनागौ या कारण आबो ब्रनि रेस्टुरेंट ब्रनि होटेल বিভিন্ন বরক फायो বিভিন্ন बरक साइ थाङो आबो जों आबो तदন্ত खालायनाय যদি आबो যদি কক मानजुमा दं हांखाय जों आबो जों तदন্ত खालायनाय इनके साथ कैसा और लगे लगे जे और ननि प्रशासननि सिंते फाइदि सफाया जे पार्टी आं साकबायथां एसडिपिओ तेलामुरा अमो आनि एलाका क्लायो ताइ जिरानेनि एसडिपिओ नि एलाका क्लायो बर्डार थानसाके बनो हामिया क्लाया क्लाइना बो थांया अबहाय जराथुगि न कक सारि दंखौ बुबाग्रा फियाबा थानसनो किरि जानाय रक दफावै दफा वालायनानि नागनानि अबहाय मां चाइथुगि दंगु सालबुरु अबहायनो बेले वानामासो मांप्रि कास्टिफिका जासार सानाजरा हाथाय खदर आमसायो सेकानि सिबो साख्लाजोंनि बिसुंनि अबबागानि खरांबाय आस्ताबल काशा कतल उथुम पान्दा सनादाका तिब्रामतनि लुवा जंबाय पान्दाव हासनि क्रिं क्रिं खानिसिमि गोबां बरक न फाइका ते गोजां खेनो पान्दाबो पारिलायखा एबा दफावो हदावो मखल केना नांनायनि बियाल ग्रै आस्ताबल कतल उथुम पान्दा गोजां के पाइ नककि फैथंखौ हाथाय खदर गेस कारेना आमसायो आसमसा सामसिता तारानि काशा बदल मालखं बायके आसमसा फाइ तिब्रामतनि मालखं न बथागनिवै लामानो मालखं सबाय सुग्रुका हानिबाय मालखंखौ तनाय रजत खारिमा थांबायखा
ইয়াগুলো সামং সিতারা তাংনি rok malkhung bokung bai narengo tongba DSR kempo malkhung naike habai thangka eba bele wala jini kok pasute kok ongkha bahage senior ni ja patani borok tala sebai DSR kempo habai man te bahage samung sitara tangni rok ken bisini bike langri ongkhori khali thangman te bahage DSR rok samung sitara tangni rok joboi tonman bele sumong kotor tabuk amsai bele no tungplajak kok tongmate bosonaka party mungo thangni tongo borong ganang iam komal koloi te borong ganang MBC সদাগর koloi আকর্ষক তারা রড আর দাও লয়া কইরা অনেক গাড়ি ভাঙচুর করছে আবার ওয়াইনসি ভিতরে তারা বলে যারা দেখছে ওয়াইনসি ভিতরে যারা বাইক বাহিনী যদিও তারা বাসন লাগে বুঝতে হবে এই করে জাস্টিস লাগে এখানে 10 মতো আমরা আচ্ছা তোমরা কই থেকে আইতাছিল আমরা আইতেছি আগরতলা আমরা মাছ গ্যাদারিং আজকে আসলাম মাছ গ্যাদারিং থেকে আমার সময় এই মানে কতজন লোকে তোমরা গাড়ির উপর আক্রমণ করতে তারা 3টা বাইক অ্যাভেঞ্জার একটা খবর পাইছি আর স্কুটি 2টা এটা আমরা মোটামুটি খবর পাইছি এখানে কিছু কমলম থেকে কিছু আর শম্ভুনগর থেকে কিছু খবর পাইছি তোমরা কতজন কোনো আহত হয়েছে আহত একজন আহত হয়েছে আর আমরা যারা এখানে কাম্পিংয়ের যারা লোকাল গাড়ি তারা ওই গাড়িটা ভাঙছে আরেকটা পিছনে যে নেক্সট আছে এটা ওই তোমরা এখন পুলিশ প্রশাসন তারা আইছিলি ঘটনাস্থলে ঘটনাস্থলে ডাইরেক্ট পুলিশ প্রশাসন আইছে পুলিশ প্রশাসন আয়া আচ্ছা এটা কোন জায়গা ধরে এটা আমরা হাফেগোটর ওএনজিসির সামনে আজকে মেগা জনসভা আসছিল আগতলে আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই কভার করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলের শেষে, জনসভার শেষে আমাদের সারি সারিভাবে গাড়িগুলো যখন বর্মরাতে আসে, হঠাৎ করে এখানে কিছু দুষ্কৃতী, আমরা বলবো বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। এমপির একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, সামনের একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, একটা কমান্ডার গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতে ধারালো অস্ত্র, হাতে রড, হঠাৎ করে স্কুটি এবং গাড়ি আঘাত হানে গাড়ির উপর। একজন মহিলার চোখে আঘাত পায়, গ্লাস ভেঙে যায়। তাকে আমরা প্রাথমিকভাবে তেলেমুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখন তেলেমুড়া হাসপাতালে 3 জন প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকজন আমরা পাঠিয়েছিলাম এমপির, যে একজন আহত হলো, হাত কেটে গেছে, আংশিক হাত কেটে গেছে, ওনাকেও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমরা দেখলাম এখানে তৎক্ষণাৎ এখানে ঘটনা ঘটার পরে একটা গাড়ি, নাম্বারবিহীন গাড়ি ছুটে যায় এই বর্মরা প্রজেক্টের ভেতর গেট ভেঙে। ওখানে গিয়ে নিজে ওখানে গিয়ে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি আক্রমণকারী না কে? আমরা পুলিশের কাছে দাবি রাখছি ওনারা কে আইডেন্টিফাই করার জন্য। ইভেন অতি সত্বর যদি এই আক্রমণকারীদের যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে এই প্রজেক্টের সাথে এই বর্মরাতে আমরা কিন্তু আমরা রাস্তা একদম বন্ধ করে দেব। এই আমরা সবাইকে জানিয়েছি, মহারাজাকে জানানো হয়েছে। মহারাজা বলেছেন উনি দেখবেন, উনি ব্যাপারটা দেখছেন এবং শান্তিভাবে আজকের যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে গাড়িগুলো এসছে, এই গাড়িগুলোকে পাস দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি স্পটে ছিলাম, সেই গাড়িগুলোকে আমরা এখন পাস করে দিচ্ছি এবং সব জায়গা থেকে এখন শান্তিভাবেই সবাই যাচ্ছে। স্যার সাবো অমাই পাটিমুং সাবো খালাইনা নাইখানা বা সাবনি ইয়াক দং ইমান অমাই অরো তো অ্যাকচুয়ালি পুইলা চং খানা মানে হিংকে ওয়ান সারো সে এটা খাইনি সন মিস ইনফরমেশন রেখা जों फाइ खबर घटना खाना फाइका चिनी बरक नो चुआक नङै ओ भिउ पॉइंट चुआक नङै स्कूटी बाइ खायो दा कलक मा बाइके फाइगागोन चिनी अम्पिनि गारि ना अटैक खाइगा आबनि या गुंगे सामननि गारि अटैक खाइगा खाइ 10-15টা বাইক বাহিনী ইয়াং থাকা কাইসা গাড়ি হিংকে ইয়াং হাফকা अब নিশ্চয়ই চিনি মিছিল শান্তিভাবে মাস গ্যাদারিং মিছিল নাই বরক নাই নুক থকজাগলিয়া আবনি বাকি বিজেপি রংনো বিজেপি জনজাতি মোর্চা রংনো হাইকে এটা খাইনে ও লোকেলনি
je nuknai rok baino boro bu so oro tongnai rok joto nukjak sinijak ni so jinanga police obo FIR khangke जों अबनति FIR खाने FIR खाके जों पुलिस तदन्तके साइमाने आबरो साबो जड़ित ও যে টিএসআর অব বিশিঙো যে গাড়ি হাবাই থানায় আ বড় রংনকে সিনিমে কথা কইলাম आमफान सिरिमे खबर एक्चुअली बिसिङो बर थांका जों पुलिस रंनो आबरनो दाखि दाखि कारनेन बागिबो साका आ गाड़ी आइडेंटिफाई कुनो नंबर सिकरि गाड़ी नि साबनि गाड़ी हमका साबो चालकै हाबका आबो ताव फन नाइतु मे গাড়ি কি তাক স্যার আ বিশিঙো ন দङ बिसिङो नो गाड़ी एक्सिडेंट আর বড় খরক বসক দङ কোনো খবর দে মান खबर बुसु तं आबो जों सिलिया খরক বসক বড় Kalau ketelpon nunggu sih, boy beki taruh. Masta di. তাম নি খিতার সাইদে মান Kalau tahu boy kita kasih kami atau boy nawe kita itu taruh. নরক বড় নি ভাই মানে Agak bulan ini mas ketemu kita drama kan. 가이사 거땅 타카티니 살 공리심이 미안이심이 ini logo kosong pandaran tu jotono hamdaram kaye jotono hadum khazani bisinte thansani ini message na iramaga ini lukurok haimani ya golo bormora totha hatai kotor hatai kothoni je unjesi gate buskango kisu duskirti borok identifying kha BJP ni hene saimano BJP ni kisu duskirti borok 10-12 jona borok da seng tiye যিনি মিছিলনি গিফিলি থানায় গাড়ি দङ বরক তকরুপকা বেলাইনি ইনজুর্ডखा যিনি অমপিনি সয়াঙানি কনস্টিটুয়েন্সিनि थरपा কর্মী বেলাইনি ইনজুর্ডखा বরক এলোপাথারি অর জায়গা আক্রমণ খাইকা এন্ড সবচেয়ে অচানক ব্যাপার হাঙ্গাকাय जों साइमांका जे अर फायै अरनि उनजिसिनि गेट किपार नाकि बरनो उनजिसिनि गेट बिसिङो बरनो सितखा एन्ड बरनो प्रोटेक्ट खायै खारि रहका अबचिनि बागै बेलायखेनो दुर्भाग्यजनक जे कायसा शान्तिपूर्णभावे मिसिलिङै गिफिलि थांखामानि जराव अमाहायके नंग्रामि राजनीति खालायै जिनि बरनो लामा कासोय अमाहायके एटेक खायमाने अब तिनि सालजाया तिनि कतालको गया अम सालपतिनो अ कालचार त्रिपुरा राज्य जों नुगैतंगो प्रत्येकटा राजनैतिक बदल अमाहायके तिप्रामो थाने एगेन्स्ट थानसानो सबायना बागै थानसानि एगेन्स्ट बरक नायमि आंगै अमाहायके बरक चिनोपुरा बारंबार अमाहायके बरक आक्रमण खायतंगो काजे आं अरनि SDPO साहेबनो आं कइनाय एन अरनि SP साहेबनो आं कइनाय अबनति स्ट्रिक्टली बरकनि एगेन्स्ट एक्शन आना नुथुं बरकनो एग्जाम्पलारि पानिशमेन्ट आना नुथुं करा एकदम करा भाबे बरकनो पानिशमेन्ट आना नुथुं अदरवाइज जों जिनि तिप्रामथा जों सिरिं तंग्लार नांखाके जों थानानि सिमिनो जों किन्तु आन्दोलन अंखनाय काजे अमाहाय नंग्रा राजनीति त्रिपुरा राज्यआव जाहाथे आगामी दिनाव ताई रिपितांथुं अबचिनि नाहारमुं अबचिनि वानसमुं गाजे बरनो जों जदि तिनिनि सिमि दाबुंनि सिमिनो जों जदि बरनो दमन खाय आंखाके आगामी दिनाव बेलाय खेतायबो सित्रा रूप धारण खायनाय कारण बुसांगो 23 एसेम्बली निर्वाचन बो फायना थांतंगो बनि बागै BJP देंखा साबंखा साइमिया तबेखेबा किसु राजनैतिक दल बरक माहायकेनो चिनि त्रिपुरा राज्यआव दांगा फनांगै अ जागा জাতিগত ভেদাভেদ সৃষ্টি খাইলেন বড় একটা ষড়যন্ত্র খাইতং খরক বসক সাক দুখু মাংখা যিনি অম্পিনি 5 জনা বড় বেলাকিনি ইনজুর্ডखा বরনা जों बुमुंत काले खाइजालिया पियाबा खरकसा दङ आनि कर्मिनो स्वास्थ्यरा एरिया हने बनि याग रगो ब दुखुमांखा ब साइमालिया दाम बायबनो एटे खेगा पियाबा आरो जे पैसेंजार बाद बाकी पैसेंजार तंगाय रक बरकते साका रड बुतंगो दा बकलक कलक तंग हिनि साउ एन को चेन हाइरक पाथर हाइरक मानि रक बाय खितारका गाड़ी न तखरुका एन सबसे अचानक बेपारंखाय ठीक ओनजिसिनि गेट बुसकांगो कायसा हिल पॉइंट हनि कायसा रेस्टुरेंट दङ जागाव अ जागा बरक 10-15 जना जुवाक तुबुय नंगलायै अरनो बरक प्लानिंग खायै बरक नासिङै दङ हिनि जों साइमाका अरनरक अरनि जे ओ जे रेस्टुरेंट जे सामं थानाय रं थाने बनरक इंटरव्यू नाय मनो बरक थाने बनरक किसी इनफरमेशन कालेक्ट खायमनो हामबाय গাড়ি পেছনে বলতো গাড়ি আমরা এখন যা দেখছি এখানে কিছু গ্লাস পড়ে আছে হতে পারে যে কিছু একটা ডিউটি হয়তো বা পড়েছে
তো এটা নিয়ে যারা সাপোর্টার্স ছিল ওরা একটু এটিটিউড করেছেন, আমরা পুলিশ এসে আমরা এটা ট্যাকেল করেছি এবং আমরা অ্যাসিওর করেছি কোনো এরকম এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ এসব করে থাকে আমরা নেসেসারি অ্যাকশন। কয়টি গাড়িতে আক্রমণ হয়ে যায়? এরকম কিছু আমরা এখনও ইট ইজ আন্ডার ইনকোয়ারি, কোনো বোঝা যাচ্ছে না যে আহত কয়জন? আহত তো বেসিক্যালি আমি এখনও খবর নিইনি, আমাদের দেখতে আমি ডিটেলসটা খবর নিয়ে আপনাদের ব্রহ্মথানি তিনি মেগা গ্যাদারিং দংমানি আস্থা বলো আপনাদেরকৈ जों जोंनि पुलिस प्रशासन हयते যথেষ্ট जों जे जायगा जों खनजा फलायखा जे आरो आक्रमण नायरा हनिपानो जों वानसमानि जायगायाव जों पुलिस जों आरो तामन सिपाइरावनो तनजाक गाय अल जे बर' बुरावो अंनाय हनै जों वानसक जायगा अ जायगा कयेकटा गारि नब्राव मालखुं नब्राव जे सापुटारानो तै खामानि पुरानो हाजो हिटारखा गाय पुरानि गारिनो ग्लास सबायखा আপনাদেরকৈ बर'फोराव किलिजागै बर' जतन कुटुम लायखा ओंखाय जों लगे लगेनो फायै जों जोंनि पुलिस प्रशासन हयते जों आपनो चाइदावखा सिचुएसन सामलिनानै এবং ब्रह्मथानि जा लिडार राव दंनाय रावनाबो जों पुलिस प्रशासन माने आंनि साबडिभिजन हयते आंगुरानो हामबाय आफारो ब्राव जोंनो सुबामानि बागै ब्रावनि चाइदो मुंबाय ताइचिनि चाइदो मुंबाय दाबो लामा ताबो क्लियार अंखा ओंखाय ब्राव हाकसाल थानाय बराव जानि जा लामाव ब्राव लामर लायखा गारि ताबो सलाय दंखा हामबाय गारि कयटा रक बखं जाखा गारि कयटा बखं जाखा ताबो एक्जेक्टलि सिथानि कोनो कमप्लेन करिखो ओंखाय जों कमप्लेन माननाय ओंखाय जों आपना जों जे रायदा दंमानि आ रायदा मते जों आपनो माहान जों सबनाय ब्रावनो বরকলে খরক বসক সাক দখ মাখা सा खामनोको बो कयजन लायखिनो जों कयजन आबो आंनि थानि कुनु करिखौ आं ताबो अर बलं सारा दङो आं लामा परिष्कार होना बागै ओंखाय ब्रावनो दाक्ति नगर रहना बागै आं चाइते दङो ओंखाय जारा सा खामनोको थांनाय रनो ब्रावनो जों नायनाय सुबा गोसो तमा अंखा आबोनि परे जों आबो फटो दंखारे খরক বসক সাক দখ মাখা স্যার आं आंनि थानि आरो कुनु रिपोर्ट क्लियर करिखौ आं थानि Enggak tega sasar ora wen TSR kem bisingo je gate sabai gari habo manla abo ni tile nang tam komais. Dia servisingo gate sebai je habo humani abono na ang norono ang abono ang norono sapuk klaimi ya. Karena oro gate tongo bro kaisa gari jungnuka je gari habai thangka bo ebong aro bo kirima sincha ongoi ba gari sijaka. Engkai aboni kuno gari malkungni kuno number tamar krei जों आबोनो जों सिज खालायनाय आबोनि परे जों जे मालखुं चालावनाय बर' रावमै जोंखौ थाइ सोंनाय एबं ब असायानि जिराव मानजामानि दंहांखाय जों बनबो जों सिनि तामहनाबनो रायदाव जों चपनाय बनो ता केसे सार हिल जे अरनि जे सामु जे होटेल माइचावो थांगो मालाबो जे को बिसाइद ना आ हिलो साबो साइथां साबो साइथिं आबो तो जों सिनायगौ या कारनाबो बर'नि रेस्टुरेन्ट बर'नि होटेल বিভিন্ন বরফ ফাयो বিভিন্ন বরফ साइ थाङो आबो जों आबो तदन्त खालायनाय जदि आबो जदि কক मानजुमा दंखांखाय जों आबो जों तदन्त खालायनाय एंगे सार केसे अर लगे लगे जे अर ननि प्रशासननि सिंते फाइदि सफाया जे पार्टी आं साकबायथां एसडिपिओ तेलामुरा अमो आनि एलाका क्लायो ताइ जिरानेनि एसडिपिओ नि एलाका क्लायो बर्डार थानसा केबनो हामिया क्लाया क्लाइना बो थांया अबहाय जराथुगिनो कक्क सारि दंखौ बुबाग्रा फियाबा थानसनो किरिजानाय रक दफावै दफा वालायनानि नागनानि अबहाय मां चाइतुगि दंगु सालबुरु अबहायनो बेले वानामासिसा मांप्रि कासिफिका जासार सानादरा हाथाय खदर आमसायो सेकानि सिबो साख्लाजोंनि बिसुंनि अबबागानि खरांबाय आस्ताबल कासा कतलु उथुम पान्दा सनदाका तिब्रामतनि लुवाजोंबाय पान्दाव हासनि क्रिं क्रिं खानिसिमि गोबां बरकनो फायका दे गोजां खिनो पान्दाबो पारिलायखा एबा दफावो हदावो मखल केना नांनायनि बियाल ग्रै आस्ताबलनि कतलु उथुम पान्दा गोजां के पाइ नगकि फ्रि कम्प्रो हाथाय खदर गेस कारेना आमसायो आसमसा सामुसिता तारानि कासा बदल मालखं बायके आसमसा फाइ तिब्रामतनि मालखं नबो थागनिवै लामानो मालखं सुबाय सुग्रुखा हानिबाय मालखंगो तनेर जत खारिमा थांबायखा यागलो सामुसितरा तांहेर मालखं बखंबाय नारेंग तंबा TSR केम्पो मालखं बायके हाबै थांगा एबा बेलेवालाजोंनि कक पासुते ककखा बाहागे सिनियानि गे फातानि बरक ताला सबै TSR केम्पो हाबै मान ते बाहागे सामुसितरा तांहेर केम्बिसनि बाइक लांगै अंकरि खारि थांमान ते बाहागे TSR सामुसितरा तांहेर जबै तनिमान बेले सुम कतर Tabuk amsai belai nak tung pazak. Kok teman-teman bersenangka pagi minggu tangi tunggu korang genang iam komal kolekte korang genang ambisi sodagar kolek aku sok. রড আর দাও লয়া কইরা অনেক গাড়ি ভাঙচুর করছি আবার
ওয়াইনসির ভিতরে তারা বলে যারা দেখছে ওয়াইনসির ভিতরে যারা বাইক বাহিনী যদিও তারা বাসন লেগে বুঝতে বলে এই করে জাস্টিস লেগে এখানে 10 মতো আমরা আচ্ছা তোমরা কই থেকে আইতাছিল? আমরা আইতেছি আগরতলা, আমরা মাছ গ্যাদারিং আজকে আসলাম। মাছ গ্যাদারিং থেকে আমার সময় এই মানে কতজন লোকে তোমরা গাড়ির উপর আক্রমণ করতে? তারা 3টা বাইক, অ্যাভেঞ্জার একটা খবর পাইছি আর স্কুটি 2টা। এটা আমরা মোটামুটি খবর পাইছি এখানে কিছু কমলম থেকে কিছু আর চম্পনগর থেকে কিছু খবর পাইছি। আচ্ছা তোমরা কতজন, কোনো আহত হয়েছে? আহত একজন আহত হয়েছে, আর আমরা যারা এখানে কাম্পিংয়ের যারা লোকাল গাড়ি তারা ওই গাড়িটা বাঁধছে। আর একটা পিছনে যে নেক্সট আছে এটা ওই তোমরা একটা পুলিশ প্রশাসন তারা আইছিলি ঘটনাস্থলে? ঘটনাস্থলে ডাইরেক্ট পুলিশ প্রশাসন আইছে, পুলিশ প্রশাসন আয়া। আচ্ছা এটা কোন জায়গা ধরে? এটা আমরা হাফেগোটর ওএনজিসির সামনে। আজকে মেগা জনসভা আসছিল আগরতলা, আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই কভার করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলের শেষে, জনসভার শেষে আমাদের সারি সারিভাবে গাড়িগুলো যখন বর্মুরাতে আসে, হঠাৎ করে এখানে কিছু দুষ্কৃতী, আমরা বলবো বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। এমপির একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, সামনুর একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, একটা কমান্ডার গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতে ধারালো অস্ত্র, হাতে রড, হঠাৎ করে স্কুটি এবং গাড়ি আঘাত হানে গাড়ির উপর। একজন মহিলার চোখে আঘাত পায়, গ্লাস ভেঙে যায়। তাকে আমরা প্রাথমিকভাবে তেলেমুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখন তেলেমুড়া হাসপাতালে 3 জন প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকজন আমরা পাঠিয়ে দিলাম, এমপির যে একজন আহত হলো, হাত কেটে গেছে, আংশিক হাত কেটে গেছে, ওনাকেও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমরা দেখলাম এখানে তৎক্ষণাৎ এখানে ঘটনা ঘটার পরে একটা গাড়ি, নাম্বারবিহীন গাড়ি ছুটে যায় এই বর্মুরা প্রজেক্টের ভেতর গেট ভেঙে। ওখানে গিয়ে নিজে ওখানে গিয়ে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি আক্রমণকারী না কে? আমরা পুলিশের কাছে দাবি রাখছি ওনারা কে আইডেন্টিফাই করার জন্য। ইভেন অতি সত্বর যদি এই আক্রমণকারীদের যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে এই প্রজেক্টের সাথে এই বর্মুরাতে আমরা রাস্তা একদম বন্ধ করে দেব। এই আমরা সবাইকে জানিয়েছি, মহারাজাকে জানানো হয়েছে। মহারাজা বলেছেন উনি দেখবেন, উনি ব্যাপারটা দেখছেন এবং শান্তিভাবে আজকের যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে গাড়িগুলো এসছে, এই গাড়িগুলোকে পাস দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি স্পটে ছিলাম, সেই গাড়িগুলোকে আমরা এখন পাস করে দিচ্ছি এবং সব জায়গা থেকে এখন শান্তিভাবেই সবাই যাচ্ছে। স্যার সাবো আমায় পাটি সাবো খাইনা নাইখানা বা সাবনি ইয়াক দङ ইমান আমায় অরো তো অ্যাকচুয়ালি পুইলা जों खाना माने हिंगे वान साराव से अटैक खायोनि सनो मिस इनफरमेशन देखा जों फाइ खबर घटना खाना फाइका चिनि बरक नो चुआक नङै ओ व्यू पॉइंट चुआक नङै स्कूटी बाइ खायो दा कलक मा माइके फाइगांगन चिनि अम्पिन गारिना अटैक खाइगा आबनि या गुंगे सामुननि गारि अटैक खाइगा खाइ 10-15টা বাইক বাহিনী ইয়াং থাকা কাইসা গাড়ি হিংকে ইয়াং হাফকা অব নিশ্চয়ই চিনি মিছিল শান্তিভাবে মাস গ্যাদারিংনি মিছিল নাই বরক নাই নুক থকজাগলিয়া আবনি বাকি বিজেপি রংনো বিজেপিনি জনজাতি মোর্চা রংনো হাইকে এটা খাইনে ও লোকেলনি যে নুকনাই রক বাহিনো বড় বসো অর তংনাই রক যত নুকজাক সিনিজাকনি সহ যেনাকা পুলিশ হব এফআইআর খাঙ্কে जों अबनति एफआईआर खाने एफआईआर खांके जों पुलिस तदन्तके साइमाने आबरो सब जड़ित ओ जे टीएसआर अब बिसिङो जे गारि हाबै थानाय आ बर रंनके सिनिमे खता खजन आमफान सिनिमे खबर एक्चुअली बिसिङो बर थांका जों पुलिस रंनो आबरोनो दाखि कारनेन बागिबो साका आ गारि आइडेंटिफाई কোনো নাম্বার সিকরি গাড়ি নেই সামনে গাড়ি ওকা সাব চালক হাফকা আবার তাও ফোন নাই তুমি গাড়ি কি তাক স্যার আ বিসিঙো ন দङ বিসিঙো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট আর বড় খরক বসক দङ কোনো খবর দেমান খরক বসক দङ আবো जों सिलिया
বড় বড় খরক বসে বড় Kalau ketalkan nunggu sih, boy beki taruh. Pasta di. তাম নি খিতার সাইজ মা Kalau tahu boy kita kasih, kami atau boy nawi kita kasih, taruh. নরক বড় নি ভাই মানে Aku pulang kami ni mas ketemu kita ramu kaisa gota angka ini sal puni simi miani simi ini logo kutum pandaran tu jotono ham daram kaya jotono hatum khazani bisite thansane ini message na irabagai ini lukurok haimani ya golo bormora তথা হাতাই কথনি যে উন জেসি গেট বুসকাঙ্গ কিছু দুষ্কৃতি বরক আইডেন্টিফাইং খা বিজেপি নি হেনে সাইমানো বিজেপি নি কিছু দুষ্কৃতি বরক 10-12 जना বরক দা সেং তুই যিনি মিছিলনি গিফিলি থানায় গাড়ি দङ বরক তক্রুপকা বেলাইনি ইনজুর্ড খা যিনি অমপিনি সয়াঙানি কনস্টিটুয়েন্সিনি থরপা কর্মী বেলাইনি ইনজুর্ড খা বরক এলোপাথারি অর জায়গা আক্রমণ খাইকা एंड सबसे अचानक बेपार हंगाय जों साइमा काजे और फायै औरनि उनजिसिनि गेट कीपर नाकी बरनो उनजिसिनि गेट बिसिङो बरनो सितखा एंड बरनो प्रोटेक्ट खायै खारि रहका अब चिनि बागै बेलायखेनो दुर्भाग्यजनक जे कायसा शान्तिपूर्णभावे मिसिलिङै गिफिलि थांतमानि जराव अमाहायके नंग्रामि राजनीति खालायै जिनि बरनो लामा कासोय अमाहायके एटेक खायमाने अब তিনি সালসাইয়া তিনি কতালকগিয়া অম সালপতিনো অ কালচার ত্রিপুরা রাজ্য চুংনুগিতঙ্গ প্রত্যেকটা রাজনৈতিক বদল অমাইকে ত্রিপ্রাম থানে এগেনস্ট থানচানো সবাইনা বাকে থানচানে এগেনস্ট বরং নাইমি আঙ্গৈ অমাইকে বরক চিনপুর বারংবার অমাইকে বরক আক্রমণ খাইতঙ্গ কাজে আং অরনি এসডিপিও সাহেবনা আং কইনাই এন অরনি এসপি সাহেবনা আং কইনাই অবনতি স্ট্রিক্টলি বরংনি এগেনস্ট একশন আনান থুং বরংনো এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট আনান থুং করা একদম করাভাবে बरंनो पानिशमेन्ट आनां थों अदरवाइज जों जिनि टिप्रा मथा जों सिरिं टंग्लार नांखाके जों खानानि सिमिनो जों किन्तु आन्दोलन अंखनाय गाजै अमाहाय नंग्रा राजनीति त्रिपुरा राज्यव जाहाथे आगामी दिनो ताई रिपिटां थुं अबचिनि नाहारमुं अबचिनि वानसमुं गाजै बरंनो जों जदि दिनिनि सिमि दाबुंनि सिमिनो जों जदि बरंनो दमन खाय आंखाके आगामी दिनो बेले खेतायबो सित्रा रूप धारण खायनाय कारण बुसकांगो 23 एसेम्बली निर्वाचन फाइना थांगो बनि बागै बिजेपि देंखा साबंखा साइमिया तबेखेबा किसु राजनैतिक दल बरक माहिकिनो चिनि त्रिपुरा राज्य दांगा फनांगै अ जागा जातिगत भेदाभेद सृष्टि खायनायनि बर একটা ষড়যন্ত্র খাই दङ খরক বসে সাক দুখু মাংখা যিনি অমপিনি 5 जना बरक बेलायखिनि इन्जुर्ड खा बरनो जों बुमुं तो काले खाइजालिया पियाबा खरकसा तो दङ आनि कर्मिनो स्वास्थ्यरा एरिया हनै बुनि याग रगो ब दुखुमांखा ब साइमालिया दाम बायबनो एटे खेगा पियाबा आरो जे पैसेंजार बाद बाकी पैसेंजार तंगाय रक बरक के साका रड बुतंगो दा बु कलक कलक तंग हिनि साउ एंड इको चेन हाइरक पाथर हाइरक मानि रक बाय खितारका गाड़ी न तखरुका एंड सबसे अचानक बेपारंकाय ठीक ओनजिसिनि गेट बुसकांगो काइसा हिल पॉइंट हनै काइसा रेस्टुरेंट दङ जागाव अ जागा बरक 10-15 जना जुवाक तुबुय नंगलायै अरनो बरक प्लानिंग खायै बरक नासिङै दङ हिनै जों साइमाका अरनरक अरनि जे ओ जे रेस्टुरेंट जे सामं थानाय रं थानाय बनरक इंटरव्यू नायमनो बरक थानाय बनरक किसी इनफरमेशन कालेक्ट खायमनो हामबाय গাড়ি পিছনে বলতো গাড়ি আমরা এখন যা দেখছি এখানে কিছু গ্লাস পড়ে আছে হতে পারে যে কিছু একটা ডিউটি হয়তো বা পড়েছে তো এটা নিয়ে যারা সাপোর্টার্স ছিল ওরা একটু অ্যাটিটিউড করেছে আবার পুলিশ এসে আমরা এটা ট্যাকেল করেছি আমরা অ্যাকশন করেছি যদি কোনো রকম এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ এসব করে থাকে আমরা নেসেসারি অ্যাকশন কয়টি গাড়ি আক্রমণ হয়ে যায় এরকম কিছু আমরা এখনও ইট ইজ আন্ডার ইনকোয়ারি কোনো বোঝা যাচ্ছে না আহত আহত তো বেসিক্যালি আমি এখনও খবর নিই আমাদের দেখতে ডিটেলসটা খবর নিই আপনাদের ব্রহ্মথানি তিনি মেগা গ্যাদারিং দংমানি আস্থা বলো আপনাদের जोंनि पुलिस प्रशासन हयते যথেষ্ট जों जे जायगा जों खन्जा फलायगा जे आरो आक्रमण नायरा हनिपनो जों वान समानि जायगायाव जों पुलिस जों आरो तामन सिपाइरावनो तंजाक गाय अल जे बर' बुराव अंनाय हनै जों वान जायगा अ जायगा
কয়েকটা গাড়ি নব্রাও মাল নব্রাও যে সাপোর্টার তুই খামানি পুরনো হাজুর স্টার খা ओमफ्राय पुरानि गारि न ग्लास सबाय खा आबोनार गै अरबराव किलिजागै अर जतन कुटुम लायखा ओमफ्राय जों लगे लगेनो फायै जों चिनि पुलिस प्रशासन हयते जों आबोनो चाइदावखा सिचुएसन सामालिनानि एबं त्रिपुरा मथानि जा लिडार राव दंनाय रावनाबो जों पुलिस प्रशासन माने आंनि साबसिन हयते आं पुरानो हामबाय आफारो पुराव जोङो सुबामानि बागै पुराव निचाय तो मुंबाय ताइची निचाय तो मुंबाय ताबो ओ लामा ताबो क्लियर अंखा ओमफ्राय पुराव हाकसाल थानाय बराव जानि जा लामाव पुराव लामा लेखा गारि ताबो सले दंखा हामबाय गारि कयटा रक बखक गारि कयटा बखक जाका ताबो एक्जेक्टली सिनथानि कोनो कमप्लेन करिखौ ओमफ्राय जों कमप्लेन माननाय ओमफ्राय जों आपना जों जे रायदा दंमानि आ रायदा मते जों आपनो माहान जों सबनाय ब्रनो बरकले खरक बसक साक दखमाखा सा खामनोको बो कयजन खलायखौ जों कयजन अब आंनि थानि कुनु करिखौ आं ताबो अर बलं सारा दङो आं लामा परिस्कार होना बागै ओमफ्राय ब्रनो दाक्ति नगर रहना बागै आं साइते दङो ओमफ्राय जारा सा खामनोको थांनाय रनो ब्रनो बो जों नायनाय सुबा बुसुक तमा अंखा आबोनि परे जों आबो फटो खारे खरक बसक साक दखमाखा सर आंनि थानि आरो कुनु रिपोर्ट क्लियर करिखौ आं थानि गते गेसा सर और वेन टीएसआर केम बिसिङो जे गेट सबाय गारि हाबो हमला आबो नितिले नों ताम बमाय टीएसआर बिसिङो गेट सबाय जे हाबो हमानि आबोनो आं नरनो आं आबोनो आं नरनो सापर्ट खालामैया कारण अर गेट दङ पुराव कायसा गारि जों नुखा जे गारि हाबै थांगाबो एबं आरो बो किरिमा सिंचा अंगै बा गारि सिजाखा ओमफ्राय आबोनि कुनु गारि मालखुंनि कुनु नाम्बार टाम्बार रै जों आबोनो जों सिज खालायनाय आबोनि परे जों जे मालखुं चालावनाय बर' रावमै जोंखौ थाइ सोंनाय एबं ब असाया निजराव मानजामानि दंहांखाय जों बनबो जों सिनि तामहनाबनो रायदावा जों सबनाय बनो ता कैसे सार हिल जे अरनि जे सामुं जे होटेल माइचावो थांगो मालाबो को बिसाइद ना आ हिलो साबो साइथां साबो साइथिं आबो तो जों सिनायखौ या कारण आबो पुरानि रेस्टुरेन्ट पुरानि होटेल বিভিন্ন বরক ফাयो বিভিন্ন বরক সাই थाङो आबो जों आबो तदन्त खालायनाय जदि आबो जदि কক मानजुमा दंखांखाय जों आबो मोनसे तदन्त खालायनाय इनके साथ कैसा और लगे लगे जे और ननि प्रशासननि सिंटे फाइदि सब जे पार्टी आं साकबायथां एसडिपिओ तेलामुरा अमो आनि एलाका क्लायो ताइ जिरानेनि एसडिपिओ नि एलाका क्लायो बर्डार थानसाके बनो हामिया क्लाइना बो थांया अबहाय जराथुगिनो कक्क सारि दंखौ बुबाग्रा फियाबा थानसनो किरिजानै रक दफावै दफा वालायनानि नागनानि अबहाय मां चाइतुगि दंगु सालबुरु अबहायनो बेले वानामासो मांप्रि कास्टिफिका जासार सानदरा हाथाय खदर आमसायो सेकानि सिबो साख्लाजोंनि बिसुंनि अबबाग्रानि खरांबाय आस्ताबल काशा कतल लुथुम पान्दा सनदाका तिप्रामतनि लुवाजोंबाय पान्दाव हासनि क्रिं क्रिं खायनिसिनि गोबां बरकनो फायका ते गोजां खेनो पान्दाबो पारिलायखा एबा दफावो हदावो मकल केना नांनायनि बियाल ग्रै आस्ताबलनि कतल लुथुम पान्दा गोजां के पाइ नककि क्लिकंफ्रो हाथाय खदर गेस कारमा आमसायो आसमसा सामसिता तारानि काशा बदल मालखंबायके आसमसा फाय तिप्रामतनि मालखंनो बथागनिवै लामानो मालखं सबाय सुग्रुका हानिबाय मालखंगो तनरो जत खारिमा थांबायका यागलो सामसितरा तांहैरो मालखं बखंबाय नारेंगो तंबा टीएसआर केम्पो मालखंबायके हाबै थांगा एबा बेलेवाला जोंनि कक पासुते ककखा बाहागे सिनियानि या फातानि बरक ताला सबाय टीएसआर केम्पो हाबै मान ते बाहागे सामसितरा तांहैरो केम्बिसनि बाइक लांगै अंखरि खारि थांमान ते बाहागे टीएसआर सामसितरा तांहैरो जबै तरिमान बेले सुमं कतर ताबुक आमसाय बेलायनो दंफ्राजाक कक्तमते बसनका पार्टी मंगो थांनि दंगो बरमगोनां इयाम कमल कलेजते बरमगोनां एमबिसि सदागर कलय आकर्षक রড আর দাও লয়া কইরা অনেক গাড়ি ভাঙচুর করছে আবার ওয়াইসি ভিতরে তারা বলে যারা দেখছে ওয়াইসি ভিতরে যারা বাইক বাহিনী বলতে তারা বাসন লেগে বুঝতে হবে এই পরে জাস্টিস লেগে এখানে 10 মতো আমরা আচ্ছা তোমরা কই থেকে আইতাছিল আমরা আইতেছি আগরতলা আমরা মাছ গ্যাদারিং আজকে আসলাম মাছ গ্যাদারিং থেকে আমার সময় মানে কতজন লোকে তোমরা গাড়ির উপর আক্রমণ করতে তারা 3টা বাইক অ্যাভেঞ্জার একটা খবর পাইছি আর স্কুটি 2টা এটা আমরা মোটামুটি খবর পাইছি এখানে কিছু কমলম থেকে কিছু আর চম্পনগর থেকে কিছু খবর পাইছি তোমরা কতজন কোনো আহত হয়েছে আহত
একজন আহত হয়েছে। আর আমরা যারা এখানে কাম্পিংয়ের যারা লোকাল গাড়ি তারা ওই গাড়িটা বাঁধছে। আরেকটা পিছনে যে নেক্সট আছে এটা ওই তোমরা এখন পুলিশ প্রশাসন তারা আইসি নাকি ঘটনাস্থলে? ঘটনাস্থলে ডাইরেক্ট পুলিশ প্রশাসন আইছে। পুলিশ প্রশাসন আয়া আচ্ছা, এটা কোন জায়গা ধরে? এটা আমরা হাফেগোটর ওএনজিসির সামনে। আজকে মেগা জনসভা আসছিল আগতলে, আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই কভার করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল শেষে, জনসভার শেষে আমাদের সারি সারিভাবে গাড়িগুলো যখন বর্মুরাতে আসে, হঠাৎ করে এখানে কিছু দুষ্কৃতী, আমরা বলবো বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। এমপির একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, সামনের একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, একটা কমান্ডার গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতে ধারালো অস্ত্র, হাতে রড, হঠাৎ করে স্কুটি এবং গাড়ি আঘাত হানে গাড়ির উপর। একজন মহিলার চোখে আঘাত পায়, গ্লাস ভেঙে যায়। আগে আমরা প্রাথমিকভাবে তেলেবুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখন তেলেবুড়া হাসপাতালে 3 জন প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকজন আমরা পাঠিয়ে দিলাম এমপির যে একজন আহত হলো, হাত কেটে গেছে, আংশিক হাত কেটে গেছে, ওনাকেও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমরা দেখলাম এখানে তৎক্ষণাৎ এখানে ঘটনা ঘটার পরে একটা গাড়ি, নাম্বারবিহীন গাড়ি ছুটে যায় এই বর্মুরা প্রজেক্টের ভেতর গেট ভেঙে। ওখানে গিয়ে নিজে ওখানে গিয়ে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি আক্রমণকারী নাকি? আমরা পুলিশের কাছে দাবি রাখছি ওনারাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। ইভেন অতি সত্বর যদি এই আক্রমণকারীদের যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে এই প্রজেক্টের সাথে এই বর্মুরাতে আমরা কিন্তু আমরা রাস্তা একদম বন্ধ করে দেব। এই আমরা সবাইকে জানিয়েছি, মহারাজাকে জানানো হয়েছে। মহারাজা বলেছেন উনি দেখবেন, উনি ব্যাপারটা দেখছেন এবং শান্তিভাবে আজকের যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে গাড়িগুলো এসছে এই গাড়িগুলোকে পাস দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি স্পটে ছিলাম, সেই গাড়িগুলোকে আমরা এখন পাস করে দিচ্ছি এবং সব জায়গা থেকে এখন শান্তিভাবেই সবাই যাচ্ছে। স্যার সাবো আমায় পাটিমু সাবো খালাইনা নাইখানা বা সাবনি ইয়াক দং ইমান আমায় ওরও তো অ্যাকচুয়ালি পুইলা जों খানা মানে হিংকে ওয়ান সার হচ্ছে এটা খাইনি সনম মিস ইনফরমেশন রেখা जों ফাই খবর ঘটনা খানা ফাইকা চিনি বরক নো চুয়াক নঙ্গই ও ভিউ পয়েন্ট চুয়াক নঙ্গই স্কুটি বাই খাই दा कलक मा बाइके फाइगांगन चिनि अम्पिनि गारिना अटैक खाइगा आबनि या गुंगे सामननि गारि अटैक खाइगा खाइ 10-15टा बाइक बाहिनी yang थांगा काइसा गारि हिंगे yang हाबका अब निश्चय चिनि मिছিল শান্তিভাবে মাস গ্যাদারিং नि मिছিল নাই বরক নাই নুক ফৌজাগলিয়া आबनि बागि बीजेपी रंगनो बीजेपी नि जनजाति मोर्चा रंगनो हाइके अटैक खाइने ओ लोकेलनि जे नुकनाय रग बाहायनो बरक सो और तंगनाय रग जतन नुकजाक सिनिजाकनि सो जेनागा पुलिस अब एफआईआर खांके जों अबनति एफआईआर खाने एफआईआर खांके जों पुलिस तदन्तके साइमाने आबरक साबो जड़ित ও যে টিয়া স্যার অব বিসিংও যে গাড়ি হাবাই থানায় আ বড় রংকে সিনিমে কথা কলন্ত ওখানে সিনিমে খুব বড় একচুয়ালি বিসিং বড় থাঙ্কা जों पुलिस रंगनो आबरनो दाखि कारेन बागि बसाका आ गारि आइडेंटिफाई कुनो नंबर सिकरि गारिनि साबनि गारि अंका साबो चालक हाबका आबो ताव फोन नाइतुक मे গাড়ি কি তাক স্যার আ বিসিংও দङ बिसिङनो गारि एक्सिडेन्ट আর বড় খরক বসক দङ কোনো খবর দেমান खरब बसु दङ आबो जों सिलिया সম্পূর্ণ বড় খরক বসক বড় কল থাউজেন্ড নুগছে বই বেকি তার মাছটা দিন তামনি খিতার সাইমান আমার দাম ভাই কি তার কাছে আমি এত বকাই নাও কি তার কারিও নরক বড়নি ভাই মানে আগত লানি মানে মাছ কাটরে ও কিতরা মত kaisa gotang thaka tini sal pungni simi miani simi ini logo prothom pandana tui jotono hamdaram khai jotono khadum khajani bisinte thansani tini message na bagai tini lokorok haimani yagolo বর্মুরা তথা হাটাই কথনি যে উনজেসি গেট বুসকাঙ্গ কিছু দুষ্কৃতি বরক আইডেন্টিফাইং খা
BJP ni hini saimano BJP ni kisu duskiriti borok 10-12 jona borok da seng tiye jini misil ni gifili thangnai gari rokno borok tokrupka belai ni injured kha jini om pini soyangani constituency ni thorok kormi belai ni injured kha borok elopathari or jaga akromon khaika and সবচেয়ে অচানক ব্যাপার হয়ে जों সাইমা কাজে বড় ফাইয়ে অরনি উইনজিসিনি গেট কিপার নাকি বরণ উইনজিসিনি গেট বিসিং বরণ সিতকা এন্ড বরণ প্রোটেক্ট খাই খারি রকা অবচিনি বাগে বেলাই কেন দুর্ভাগ্যজনক যে কাইসা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলিংই ইফিলি থাংতমানি জড়াব ওমাহাইকে নোংরামি রাজনীতি খালাই যিনি বরণ লামা কাসই ওমাহাইকে অ্যাটেক খাইমানে অব তিনি সালসাইয়া তিনি কতালক ইয়া অম সালফতিনো অ কালচার ত্রিপুরা রাজ্য চুংনুগিতক প্রত্যেকটা রাজনৈতিক বদল ওমাইকে ত্রিপুরাম থানে এগেনস্ট থানচানো সবাইনা বাকে থানচানে এগেনস্ট বরক নাইমি আঙ্গৈ ওমাইকে বরক চিনপুর বারংবার ওমাইকে বরক আক্রমণ খাই দङ কাজে আং অরনি SDPO সাহেবনা আং কইনাই এন অরনি SP সাহেবনা আং কইনাই অবনতি স্ট্রিক্টলি বরকনি এগেনস্ট অ্যাকশন আনান থুং বরকনো এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট আনান থুং করা একদম করাভাবে বরং পানিশমেন্ট আনাং থং আদারওয়াইজ जों যিনি ত্রিপুরামথা जों সিরিং টংলার নাংখাকে जों খানানি সিমিনো जों কিন্তু আন্দোলন অংখনাই কাজে অমাহাই নোংরা রাজনীতি ত্রিপুরা রাজ্যও যাতে আগামী দিন তাই রিপিতাং থং অবচিনি নাহারমুং অবচিনি ওয়ানসমুং কাজে বরণ जों যদি তিনিনি সিমি দাবুংনি সিমিনো जों যদি বরণ দমন খাই আংখাকে আগামী দিন ভেলাই খেতাইবো সিতরা রূপ ধারণ খাইনাই কারণ বুসাঙ্গ 23 অ্যাসেম্বলি নির্বাচন ফাইনা থাকতো বনি বাকে বিজেপি দেংখা সাবংখা সাইমিয়া তবে খেবা কিছু রাজনৈতিক দল বড় মাহিকেন চিনি ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা ফনাঙ্গৈ অ জায়গা জাতিগত ভেদাভেদ সৃষ্টি খাইলেন বড় একটা ষড়যন্ত্র খাইতো খরক বুসুক সাক দুখু মাংখা যিনি অম্পিনি 5 জনা বড় বেলাকিনি ইনজিউড খা বরণ जों বুমুংত কালে খাইজালিয়া পিয়াবা খরকসাত দङ আনি কর্মিনো স্বাস্থ্যরা এরিয়া হনে বনি ইয়াক রগ ব দুখুমাংখা ব সাইমালিয়া তাম বাইবনো একে খেগা পিয়াবা আরো যে প্যাসেঞ্জার বাদ বাকি প্যাসেঞ্জার দঙাই রগ বরককে সাকা রড বুতङ দা বো কলক কলক দङ হিনি সাউ এন্ড চেন হাইরক পাথর হাইরক মানি রগ বাই খিতারকা গাড়ি ন তখরুকা এন্ড সবচেয়ে অচানক ব্যাপার ঠিক অনজিসিনি গেট বুসকাঙ্গ কাইসা হিল পয়েন্ট হনি কাইসা रेस्टुरेंट दङ जागाव अ जागा बरक 10-15 जना जुवाक तुबुई नंगलायै अरनो बरक प्लानिंग खायै बरक नासिङै दङ हिनै जों साइमाका अरनरक अरनि जे ओ जे रेस्टुरेंट जे सामं थानाय रं थानाय बनरक इंटरव्यू नाय मयनो बरक थानाय बनरक किसी इनफरमेशन कालेक्ट खायमनो हामबाय গাড়ি পেছনে বলতে গাড়ি আমরা এখন যা দেখছি এখানে কিছু গ্লাস পড়ে আছে হতে পারে যে কিছু একটা ডিউটি হয়তো বা পড়েছে তো এটা নিয়ে যারা সাপোর্টার্স ছিল ওরা একটু এজিটেট করেছে খবর আমরা পুলিশ এসে আমরা এটা ট্যাকেল করেছি আমরা অ্যাসিওর করেছি কোনো এরকম এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ এসব করে থাকে আমরা নেসেসারি অ্যাকশন কয়টি গাড়িতে আক্রমণ হয়ে যায় এরকম কিছু আমরা এখনও ইট ইজ আন্ডার ইনকোয়ারি কোনো বোঝা যাচ্ছে না আহত কয়জন আহত তো বেসিক্যালি আমি এখনও খবর নিইনি আমার দেখতে আমি ডিটেলসটা খবর নিয়ে আপনাদের ব্রহ্মথানি তিনি মেগা গ্যাদারিং দংমানি আস্থা বলো আপনাদেরকৈ जों চিনি পুলিশ প্রশাসন হইতে যথেষ্ট जों যে জায়গা जों খন্দ ফলাইকা যে আর আক্রমণ নাইরা হনিপানো जों ওয়ানসমমানি জায়গাও जों পুলিশ जों আর তামন সিপাইরনো তনজাক গায় অল যে বড় বুড়াও অংনাই হनै जों ওয়ানসম জায়গা অ জায়গা কয়েকটা গাড়ি নব্রাও মাল নব্রাও যে সাপোর্টার রতি খামানি পুরনো হাজু হিটার খা গাই পুরনি গাড়ি ন গ্লাস সবাই খা আপনার গই অরব্র কিলিজা গই অর যতন কুকুম লাইখা গাই जों লগে লগে ন ফাইयै जों চিনি পুলিশ প্রশাসন হইতে जों আপনো চাইদখা সিচুয়েশন সামালিনানি এবং ত্রিপুরামথানি যা লিডার রাও দंनाय रावनाबो जों पुलिस प्रशासन माने आनि साबडिभिजन हइते आंगुरानो हामबाया फारो ब्राव जोंनो सुबामानि बागै ब्राव निसाय तो मुंबाय ताइचि निसाय तो मुंबाय ताबो अ लामा ताबो क्लियर अंखा गाय ब्राव हाकसाल थानाय बराव जानि जा लामाव ब्राव लामर लाइखा गारि ताबो चले दंखा हामबाय गारि कयता रक बखक गारि कयता बखक जाका ताबो एक्जेक्टली थानि कोनो कमप्लेन करिखो
ओंखाय जों कमप्लेन माननाय ओंखाय जों आपना जों जे रायजा दंमानि आ रायजा मते जों आपनो मा होन जों सबनाय ब्रनो borokle khorok busuk sak do khumangkha सा खामनोको बो कयजन खलायखनो जों कयजन आबो आनि थानि आं ताबो अरो बलं कसारा दङो आं लामा परिष्कार खालामना बागै ओंखाय ब्रनो दाक्ति नगर रहना बागै आं साइडे दङो ओंखाय जारा सा खामनोको थांनाय रनो ब्रनो बो जों नायनाय सुबा बुसुक तमा अंखा आबोनि परे जों आबो फटो दो थारे khorok busuk sak do khumangkha sir आं आनि थानि आरो कोनो रिपोर्ट क्लियर करि तो आं थानि ingka tege sir oro wen TSR kem bisingo je gate sabai gari habo manla abo ni tile nang tam bomaisi tia servicing gate subai je habo humani abono na ang norono ang abono ang norono sapuk thaimia karon oro gate tongo bro kaisa gari chungnuka je gari habai thanga bo ebong aro bo kirima sincha ongoi ba gari sija kha ga aboni kuno gari malkhung ni kuno number tamar krei जों आबोनो जों सिस खालायनाय आबोनि परे जों जे मालखुं चालावनाय बनो रमै जों कौ थाइ सोंनाय एबं ब असाया निजराव मानजामानि दं हांखाय जों बनो बु जों सिनि तामहनाबनो रायजाव जों चकनाय बनो ता केसे सार हिल जे अरनि जे सामु जे होटेल माइचावै थांगो मालाबो जे को बिसाइद ना आ हिलो साबो साइ थां साबो साइ थिं आबो तो जों सिनायगौ या कारण आबो ब्रनि रेस्टुरेन्ट ब्रनि होटेल বিভিন্ন বরফ ফাইयो বিভিন্ন বরফ সাই थाङो आबो जों आबो बो तदन्त खालायनाय जदि आबो दिबो जदि कक मानजुमा दखांखाय जों आबो मोसों तदन्त खालायनाय इंगे सार केसे अर लगे लगे जे अर ननि प्रशासननि सिंते फाइदि सफाया जे पार्टी आं साकबाय थां एसडिपिओ तेलामुरा अमो आनि एलाका क्लायो ताइ जिरानेनि एसडिपिओ नि एलाका क्लायो बर्डार थानसा केबनो हामिया क्लाया क्लाइना बो थांया अबहाय जराथुगिन कक सारि दंखौ बुबाग्रा फियाबा थानसनो किरिजांहै रक दफावै दफा वालायनानि नागनानि अबहाय मां चाइथुगि दंगु सालबुरुम अबहायनो बेले वानामसिसा मांप्रि कासिफिका जासार सानदरा हाथाय खदर आमसायो सेगानि सिबे साख्लाजोंनि बिसुंनि अबबागानि खरांबाय आस्ताबल काशा कतल उथुम पान्दा सनदाका तिप्रमथनि लुवाजोंबाय पान्दाव हासनि क्रिम क्रिम खानिसिमि गोबां बरक न फाइका ते गोजां खेनो पान्दाबो पारिलायखा एबा दफावो हदावो मखल केना नांनायनि बियाल ग्रै आस्ताबलनि कतल उथुम पान्दा गोजां के पाइ नगकि फै कम्प्रो हाथाय खदर गेस कालमा आमसायो आसमसा सामसिता तारानि काशा बदल मारखंबायके आसमसा फाइ तिप्रमथनि मारखं नबो थागदिवै लामानो मारखं सुबाय सुग्रुखा हानिबाय मालखंगो तंनाय रजत खालिमा थांबायका यागलो सामसितरा तांनाय रक मालखं बखंबाय नारेंगो तंबा TSR केम्पो मालखंबायके हाबै थांगा एबा बेलेवाला जोंनि कक पासुते ककखा बाहागे सिनियानि या फातानि बरक ताला सबै TSR केम्पो हाबै मान ते बाहागे सामसितरा तांनाय रक केम्बिसनि बाइक लांगै अंखरि खालि थांमान ते बाहागे TSR सामसितरा तांनाय रक जबै तरिमान बेले सुम कतर Tabuk amsai belai tungkazak. Kok teman-teman bersama pagi minggu tangi tunggu borong genang iam komal kolete borong genang MBC Sodagar kolej akosok. রড আর দাও লয়া কইরা অনেক জারি বানসু করছি আবার ওয়েন্সি ভিতরে তারা বলে যারা দেখছে ওয়েন্সি ভিতরে যারা বাইক বাহিনী বলছিয়া তারা বাসন লাগে বুঝতে হবে এই পরে জাস্টিস লাগে এখানে দর্শনের মতো আমরা আচ্ছা তোমরা কই থেকে আইতাছিল আমরা আইতেছি আগতলা আমরা মাছ গ্যাদারিং আজকে আসলাম মাছ গ্যাদারিং থেকে আমার সময় মানে কতজন লোকে তোমরা গাড়ির উপর আক্রমণ করতে তারা 3টা বাইক অ্যাভেঞ্জার একটা খবর পাইছি আর স্কুটি 2টা এটা আমরা মোটামুটি খবর পাইছি এখানে কিছু কমলুম থেকে কিছু আর দম্বনগর থেকে কিছু খবর পাইছি তোমরা কতজন কোনো আহত হয়েছে আহত একজন আহত হয়েছে আর আমরা যারা এখানে কাম্পিংয়ের যারা লোকাল গাড়ি তারা ওই গাড়িটা বাঁধছে আর একটা পিছনে যে নেক্সট আছে এটা ওই তোমরা এখন পুলিশ প্রশাসন তারা আইছিলি ঘটনাস্থলে ঘটনাস্থলে ডাইরেক্ট পুলিশ প্রশাসন আইছে পুলিশ প্রশাসন আয়া আচ্ছা এটা কোন জায়গা তোলে এটা আমরা হাফাইকোটার ওএনজিসির সামনে আজকে মেগা জনসভা আসছিল আগতলে আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই কভার করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলের শেষে, জনসভার শেষে আমাদের সারি সারিভাবে গাড়িগুলো যখন বর্মুরাতে আসে, হঠাৎ করে এখানে কিছু দুষ্কৃতী, আমরা বলবো বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। এমপির একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়,
সামনের একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, একটা কমান্ডার গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতে ধারালো অস্ত্র, হাতে রড, হঠাৎ করে স্কুটি এবং গাড়ি আঘাত হানে গাড়ির উপর। একজন মহিলার চোখে আঘাত পায়, গ্লাস ভেঙে যায়। তাকে আমরা প্রাথমিকভাবে তেলেমুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখন তেলেমুড়া হাসপাতালে 3 জন প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকজন আমরা পাঠিয়ে দিলাম অম্পির, যে একজন আহত হলো, হাত কেটে গেছে, আংশিক হাত কেটে গেছে, ওনাকেও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমরা দেখলাম এখানে তৎক্ষণাৎ এখানে ঘটনা ঘটার পরে একটা গাড়ি, নাম্বারবিহীন গাড়ি ছুটে যায় এই বরমুড়া প্রজেক্টের ভেতর গেট ভেঙে। ওখানে গিয়ে নিজে ওখানে গিয়ে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি আক্রমণকারী নাকি? আমরা পুলিশের কাছে দাবি রাখছি ওনারাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। ইভেন অতি সত্বর যদি এই আক্রমণকারীদের যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে এই প্রজেক্টের সাথে এই বরমুড়াতে আমরা রাস্তা একদম বন্ধ করে দেব। এই আমরা সবাইকে জানিয়েছি, মহারাজাকে জানানো হয়েছে। মহারাজা বলেছেন উনি দেখবেন, উনি ব্যাপারটা দেখছেন এবং শান্তিভাবে আজকের যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে গাড়িগুলো এসছে, এই গাড়িগুলোকে পাস দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি স্পটে ছিলাম, সেই গাড়িগুলোকে আমরা এখন পাস করে দিচ্ছি এবং সব জায়গা থেকে এখন শান্তিভাবেই সবাই যাচ্ছে। স্যার সাবো আমায় পাটি সাবো খালাইনা নাইখানা বা সাবনি ইয়াক দङ ইমান আমায় অরো তো অ্যাকচুয়ালি পুইলা जों খানা মানে হিংকে ওয়ান সারকসে এটা খাইহনি সনম মিস ইনফরমেশন দেখা जों ফাই খবর ঘটনা খানা ফাইকা চিনি বরক নো চুয়াক নङै ও ভিউ পয়েন্ট চুয়াক নङै স্কুটি বাই খাইयो दा कलक बायखे फाइगांगोन चिनि अम्पिनि गारिना एटाक खाइगा आबानि या गुंगे सामुननि गारि एटाक खाइगा खाइ 10-15टा बाइक बाहिनी yang थांगा काइसा गारि हिंगे yang हाबका अब निश्चय चिनि मिसिल शान्तिभावे मास गेदारिंनि मिसिल नाय बरक नाय नुक थौजाग्लिया आबानि बागै बिजेपि रंनो बिजेपिनि जनजाति मोर्चा रंनो हाइके एटाक खाइने ओ लोकेलनि जे नुकनाय रक बाहायनो बर' बुसाव अर तंनाय रक जतन नुकजाक सिनिजाकनि साव जेनेका पुलिस अब एफआईआर होखांके जों अबनति एफआईआर खाने एफआईआर होखांके जों पुलिस तदन्तके सायमाने आबरो साब जड़ित ओ जे टीएसआर अब बिसिङो जे गारि हाबै थानाय आ बर रंनो के सिनिमे खता खबर आमफान सिनिमे खबर एक्चुअली बिसिङो बर थांका जों पुलिस रंनो आबरनो दाखि कारेन बागिबो साका आ गारि आइडेंटिफाई কোনো নাম্বার সিকরি গাড়ি নেই সামনে গাড়ি ওকা সাব চালকে হাপকা আবার তাও ফোন নাই তুমি গাড়ি কি তাক স্যার আ বিসিঙো ন দङ বিসিঙো ন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট আর বড় খরক বুসক দङ কোনো খবর দেমান খরক বুসক দङ আবো जों सिलिया সম্পূর্ণ করা খরক বুসক বড় কলো তো থাউজেন্ড নুগছে বই বেকি তার মাস্টা দি তামনি খিতার সাইদমা আমার তাম ভাই কি তার কাছে আমি এত বকাই নাও তার কারিও নরক বড়নি ভাই মানে আগে প্ল্যান করে মাস ক্ষেত্রে गाइसा गट्टा थाका तिनी साल पुनिसिमी मियानिसिमी तिनी लोगो कुसुम पान्दानतै जतन हमदाराम खायै जतन खादम खाजानि बिसिते फानसानि तिनी मेसेज रहिना बागै तिनी लोकरम हाइमानि यागलो बरमुरा तथा हाथाय कथनि जे उन जेसि गेट बुस्कांग किसु दुष्कृति बरक आइडेन्टिफाइं खा बीजेपी नि हनै साइमानो बीजेपी नि किसु दुष्कृति बरक 10-12 जना बरक दासें तियै जिनि मिसिलनि गिफिलि थांनाय गारि दङ बरक तक्रुबका बेलायनि इन्जुर्ड खा जिनि ओमपिनि सयांगानि कन्स्टिट्युन्सिनि थरपा कर्मी बेलायनि इन्जुर्ड खा बरक एलोपाथारि और जागा आक्रमण खायका एन सबसे अचानक बेपार खाय जों साइमा काजे और फायै अरनि उनजिसिनि गेट कीपार नाकि बरनो उनजिसिनि गेट बिसिङो बरनो सितखा एन बरनो प्रोटेक्ट खायै खारि रहका अब चिनि बागै बेलायखेनो दुर्भाग्यजनक जे काइसा शान्तिपूर्णभावे मिसिलिङै गिफिलि थांखमानि जराव अमाहायके नंरामि राजनीति खालायै चिनि बरनो लामा कासोय अमाहायके एटेक खायमाने अब तिनी सालजाया तिनी कतालको गया अमो सालपतिनो अ कालचार
ত্রিপুরা রাজ্য जों नुगै दङ प्रत्येकटा राजनैतिक बदल अमाइके टिप्रामो थाने एगेन्स्ट थानचानो सबायना बागै थानचानि एगेन्स्ट बरक नायमी आंगै अमाइके बरक चिनोपुर बारंबार अमाइके बरक आक्रमण खाय दङ काजे आं अरनि एसडीपीओ साहेबनो आं कइनाय एन अरनि एसपी साहेबनो आं कइनाय अबनति स्ट्रिक्टली बरकनि एगेन्स्ट एक्शन आनान थुं बरकनो एग्जाम्पलारि पानिशमेन्ट आनान थुं करा एकदम करा भाबे बरकनो पानिशमेन्ट आनान थुं अदरवाइज जों जिनि टिप्रामो था जों सिरिं टंगलार नांखाके जों खानानि सिमिनो जों किन्तु आन्दोलन अंखनाय काजे अमाहाय नंग्रा राजनीति त्रिपुरा राज्यआव जाहाथे आगामी दिनाव ताई रिपिटांथुं अबचिनि नाहारमुं अबचिनि वानसमुं काजे बरनो जों जदि दिनैनि सिमि दाबुंनि सिमिनो जों जदि बरनो दमन खायो आंखाके आगामी दिनाव बेले खेतायबो सित्रा रूप धारण खायनाय कारण बुसखांगो 23 एसेम्बली निर्वाचन बो फायना थांथंगो बनि बागै बीजेपी देंखा साबंखा साइमिया तबेखेबा किसु राजनैतिक दल बरक माहिकिनो चिनि त्रिपुरा राज्यआव दांगा फनांगै अ जागा जातिगत भेदाभेद सृष्टि खायनायनि बर একটা ষড়যন্ত্র খাই दङ खरक बुसक साक दुखु मांखा जिनि अम्पिनि 5 जना बरक बेलेगिनि इन्जुरदोंखा बरनो जों बुमुंत काले खायजागलिया बियाबा खरकसाथ दङ आनि कर्मिनो स्वास्थ्य एरिया हनै बुनि याग रग ब दुखुमांखा ब साइमालिया दाम बाय बनो एके खेगा बियाबा आरो जे पैसेंजार बाद बाकी पैसेंजार तंगाय रग बरक के साका रड बुतंगो दा ब कलक कलक तंग हिनि साउ एन चेन हाइरक पाथर हाइरक मानि रग बाय खितारका गाड़ी न तखरुका एन सबसे अचानक बेपारंखाय ठीक ओनजिसिनि गेट बुसकांगो काइसा हिल पॉइंट हनै काइसा रेस्टुरेंट दङ जागाव अ जागा बरक 10-15 जना जुवाक तुबुय नंलायै अरनो बरक प्लानिंग खायै बरक नासिङै दङ हिनै जों साइमाका अरनरक अरनि जे ओ जे रेस्टुरेंट जे सामु तानाय रं थाने बनरक इंटरव्यू नाय मयनो बरक थाने बनरक किसी इनफरमेशन कालेक्ट खायमनो हामबाय গাড়ি পিছনের মধ্যে গাড়ি আমরা এখন যা দেখছি এখানে কিছু গ্লাস পড়ে আছে হতে পারে যে কিছু একটা ডিউটি হয়তো বা পড়েছে তো এটা নিয়ে যারা সাপোর্টার্স ছিল ওরা একটু এজিটেট করেছে খবর পুলিশ এসে আমরা এটা ট্যাকেল করেছি আমরা এসেও করেছি কোনো রকম এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ এসব করে থাকে আমরা নেসেসারি অ্যাকশন কয়টি গাড়িতে আক্রমণ হয়ে যায় এরকম কিছু আমরা এখনও ইট ইজ আন্ডার ইনকোয়ারি বোঝা যাচ্ছে না আহত কজন আহত তো বেসিক্যালি আমি এখনও খবর নিইনি আমার দেখতে ডিটেলসটা খবর নিয়ে আপনাদের ब्रह्म थाने तिनि मेगा गेदारिं दंमोन आस्था बोलो आपनोगै जों दिनै पुलिस प्रशासन हयते जथेस्ट जों जे जायगा जों सन्देह फलायगा जे आरो आक्रमण नाय हनिफोनो जों वानसमानि जायगायाव जों पुलिस जों आरो तामन सिपाइरावनो तनजाक ओमफ्राय अ जे बर' बुराबो अंनाय हनै जों वानसम जायगा ओमफ्राय अ जायगा कयेकटा गारिनो ब्राव माल खुंनो ब्राव जे सापुटार नगति खामानि पुरानो हाजो हिटारखा ओमफ्राय पुरानि गारिनो ग्लास सबायखा आबोनारो गै अरब्राव किलिजागै अर जतनो कुटुम लायखा ओमफ्राय जों लगे लगेनो फायै जों दिनै पुलिस प्रशासन हयते जों आबोनो चाइदावखा सिचुएसननो सामलिनानि एबं त्रिपुरा मथानि जा लिडार राव तंनाय रावनो जों पुलिस प्रशासन माने आनि साबडिभिजन हयते आंगुरानो हामबाय आफारो ब्राव जोङो सुबामानि बागै ब्रावनि साइड मुंबाय ताइचिनि साइड मुंबाय ताबो अ लामा ताबो क्लियार अंखा ओमफ्राय ब्राव हाकसाल थानाय बराव जानि जा लामाव ब्राव लामा लायखा गारि ताबो सले दंखा हामबाय गाड़ी कयटा रग बखक गारि कयटा बखक जाका ताबो एक्जेक्टली सिनथानि कोनो कमप्लेन करिखौ ओंखाय जों कमप्लेन माननाय ओंखाय जों आपना जों जे रायदा दंमानि आ रायदा मते जों आपनो माहान जों सबनाय ब्रावनो बरकले खरक बुसक साक दुखु मांखा सा खामनोको बो कयजन खलायखनो जों कयजन अब आनि थानि कुनु करिखौ आं ताबो अर बलंक सारा दङो आं लामा परिस्कार हना बागै ओंखाय ब्रावनो दाक्ति नगर रहना बागै आं साइडे दङो ओंखाय जारा सा खामनोको थांनाय रनो ब्रावनो बोसों नायनाय सुबा बुसक तमा अंखा आबोनि परे जोंहाबो फटो थारे खरक बुसक साक दुखु मांखा सर आंहानि थानि आरो कुनु रिपोर्ट क्लियर करिखौ आं थानि गते गेसे सर और वेन टीएसआर केम बिसिङो जे गेट सबाय गारि हाबो हमला आबो नि तैले नों ताम कमाइस टीएसआर बिसिङो गेट सबाय जे हाबो हमानि आबोनो आं नरनो आं आबोनो आं नरनो सापर्ट खालामैया कारण अर गेट दङ पुराव कायसा गारि जोंनुखा जे गारि हाबै थांगा बो एबं आरो बो किरिमा सिंचा अंगै बा गारि सिजाखा
ओमफ्राय आबोनि कुनु गारि मालखुंनि कुनु नाम्बार टाम्बार गैयै जों आबोनो जों सिज खालायनाय आबोनि परे जों जे मालखुं चालावनाय बर' रावमै जोंखौ थाइ सोंनाय एबं असाया निजराव मानजामानि दंहांखाय जों बनो बु जों सिनि तामहनाबनो रायदावा जों चकनाय बनो ता किसे सार हिल जे अरनि जे सामुं जे होटेल माइचावो थांगो मालाबो जे को बिसाइद ना आहिलो साबो साइथां साबो साइथिं आबो तो जों सिनायखौ या कारनाबो पुरानि रेस्टुरेन्ट पुरानि होटेल বিভিন্ন বরফ ফাইयो বিভিন্ন বরফ সাই थाङो आबो जों आबो बु तदन्त खालायनाय जदि आबो दिबो जदि कक मानजुमा दंहांखाय जों आबो जों तदन्त खालायनाय इनके साथ किसा और लगे लगे जे और ननि प्रशासनिक सिंटे फाइदि सफाया जे पार्टी आं साकबायथां एसडिपिओ तेलामुरा अमो आनि एलाका क्लायो ताइ जिरानेनि एसडिपिओ नि एलाका क्लायो बर्डार थानसाके बनो हामिया खायना बो थांया अबहाय जराथुगिनो कक्क सारि दंखौ बुबाग्रा फियाबा थानसनो किरिजानै रक दफावै दफा वालायनानि नागनानि अबहाय मां चाइथुगि दंगु सालबुरु अबहायनो बेले वानामासो मांप्रि कासिफिका जासार सानजरा हाथाय खदर आमसायो सेकानि सिबो साख्लाजोंनि बिसुंनि अबबाग्रानि खरांबाय आस्ताबल काशा कत लुगु थुमपान्दा सनदाका तिप्रामतनि लुवाजोंबाय पान्दाव हासनि क्रिं क्रिं खानिसिमि गोबां बरक न फाइका ते गोजां खेनो पान्दाबो पारिलायखा एबा दफावो हदावो मकल केना नांहेननि बियाल ग्रै आस्ताबल कत लुगु थुमपान्दा गोजां के पाइ नगकि क्रि कम्प्रो हाथाय खदर गेस कारमा आमसायो आसमसा सामुसिता तारानि काशा बदल मालखं बायके आसमसा फाइ तिप्रामतनि मालखं नबो थागनिवै लामानो मालखं सिबाय सुग्रुका हानिबाय मालखंगो तनरो जत खारिमा थांबायका यागलो सामंसितरा तांहेरो मालखं बखंबाय नारेंगो तंबा टीएसआर केम्पो मालखं बायके हाबै थांगा एबा बेले वालाजोंनि कक वासुते ककखा बाहागे सिनियानि गे फातानि बरक ताला सबै टीएसआर केम्पो हाबै मान ते बाहागे सामंसितरा तांहेरो केम्बिसनि बाइक लांगै अंखरि खारि थांमान ते बाहागे टीएसआर सामंसितरा तांहेरो जबै तनमान बेले सुमं कतर ताबुक आमसाय बेलायनो दुंप्राजाक कक्तमते बसनका पार्टी मंगो थांगि दंगो बरमगोनां इयाम कमल कलेजनि बरमगोनां एमबिसि सदागर कलेज आकर्षक রড আর দাও লয়া দুইরা অনেক গাড়ি ভাঙচুর করছে আবার ওয়াইসি ভিতরে তারা বলে যারা দেখছে ওয়াইসি ভিতরে যারা বাইক বাহিনী বলতে তারা বাসন লাগে বুঝতে হবে এই করে জাস্টিস লেগে এখানে 10 মতো আমরা আচ্ছা তোমরা কই থেকে আইতাছিলা আমরা আইতেছি আগরতলা আমরা মাছ গ্যাদারিং আছে আসলাম মাছ গ্যাদারিং থেকে আমার সময় মানে কতজন লোকে তোমরা গাড়ির উপর আক্রমণ করতে তারা 3টা বাইক অ্যাভেঞ্জার একটা খবর পাইছি আর স্কুটি 2টা এটা আমরা মোটামুটি খবর পাইছি এখানে কিছু কমলম থেকে কিছু আর চম্পনগর থেকে কিছু খবর পাইছি তোমরা কতজন কোনো আহত হয়েছে আহত একজন আহত হয়েছে আর আমরা যারা এখানে কাম্পিংয়ের যারা লোকাল গাড়ি তারা ওই গাড়িটা ভাঙছে আর একটা পিছনে নেক্সট আছে এটা তোমরা এখন পুলিশ প্রশাসন তারা আইসি নি ঘটনাস্থলে ঘটনাস্থলে ডাইরেক্ট পুলিশ প্রশাসন আইসি পুলিশ প্রশাসন আয়া আচ্ছা এটা কোন জায়গা ধরে এটা আমরা হাফেগোটর ওএনজিসির সামনে আজকে মেগা জনসভা আসছিল আগতলে আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই কভার করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলের শেষে, জনসভার শেষে আমাদের সারি সারিভাবে গাড়িগুলো যখন বর্মুরাতে আসে, হঠাৎ করে এখানে কিছু দুষ্কৃতী, আমরা বলবো বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। এমপির একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, সামনুর একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, একটা কমান্ডার গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতে ধারালো অস্ত্র, হাতে রড, হঠাৎ করে স্কুটি এবং গাড়ি আঘাত হানে গাড়ির উপর। একজন মহিলার চোখে আঘাত পায়, গ্লাস ভেঙে যায়। তাকে আমরা প্রাথমিকভাবে তেলেমুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখন তেলেমুড়া হাসপাতালে 3 জন প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকজন আমরা পাঠিয়ে দিলাম, এমপির যে একজন আহত হলো, হাত কেটে গেছে, আংশিক হাত কেটে গেছে, ওনাকেও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমরা দেখলাম এখানে তৎক্ষণাৎ এখানে ঘটনা ঘটার পরে একটা গাড়ি, নাম্বারবিহীন গাড়ি ছুটে যায় এই বর্মুরা প্রজেক্টের ভেতর গেট ভেঙে।
ওখানে গিয়ে নিজে ওখানে গিয়ে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি আক্রমণকারী নাকি? আমরা পুলিশের কাছে দাবি রাখছি ওনারা কে আইডেন্টিফাই করার জন্য। ইভেন অতি সত্বর যদি এই আক্রমণকারীদের যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে এই প্রজেক্টের সাথে এই বর্মরাতে আমরা রাস্তা একদম বন্ধ করে দেব। এই আমরা সবাইকে জানিয়েছি, মহারাজাকে জানানো হয়েছে। মহারাজা বলেছেন উনি দেখবেন, উনি ব্যাপারটা দেখছেন এবং শান্তিভাবে আজকের যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে গাড়িগুলো এসছে এই গাড়িগুলোকে পাস দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি স্পটে ছিলাম, সেই গাড়িগুলোকে আমরা এখন পাস করে দিচ্ছি এবং সব জায়গা থেকে এখন শান্তিভাবেই সবাই যাচ্ছে। স্যার সাবো আমায় পাটিমু সাবো খালাইনা নাইখানা বা সাবনি ইয়াক দङ ইমান আমায় अरो तो एक्चुअली पुइला जों खाना माने हिंगे वान सारो से एटा खायनि सनो मिस इनफरमेशन रखा जों फाइ खबर घटना खाना फाइका चिनि बरक नो चुवाक नङै ओ व्यू पॉइंट चुवाक नङै स्कूटी बाइ खायो दा कलक मा बाइके फाइगांगन चिनि अम्पिनि गारि ना एटा खाइगा आबनि या गुंगे सामुननि गारि एटा खाइगा खाइ 10-15টা বাইক বাহিনী ইয়াং থাকা কাইসা গাড়ি হিংকে ইয়াং হাফকা অব নিশ্চয়ই চিনি মিছিল শান্তিভাবে মাস গ্যাদারিং মিছিল নাই বরক নাই নুক ফৌজাগলিয়া আবনি বাকি বিজেপি রংনো বিজেপিনি জনজাতি মোর্চা রংনো হাইকে এটা খাইনে ও লোকেলনি যে নুকনাই রক বাহিনো বরক সহ অর তংনাই রক যত নুকজাক সিনিজাকনি সহ যেনাকা পুলিশ হব এফআইআর খাঙ্কে जों अबनति एफआईआर खाने एफआईआर खांके जों पुलिस तदन्तके साइमाने आबर साबो जड़ित ओ जे टीएसआर अब बिसिङो जे गारि हाबै थानाय आ बर रंनके सिनिमे खता कुलंत आफान सिनिमे खबर एक्चुअली बिसिङो बर थांका जों पुलिस रंनो आबरनो दाखि कारनेन बागि बसाका आ गारि आइडेंटिफाई कुनो नम्बर सिकरि गारिनि साबनि गारि अंका साबो चालक हाबका आबो ताव फन नाइतुक मे गारि किता सर आ बिसिङो न दङ बिसिङो न गारि एक्सिडेन्ट आरो बर खरक बुसक दङ कुनो खबर देमान खरक बुसक दङ आबो जों सिलिया सम्पन्न गर खरक बुसक बर কল থাউজেন্ড নুগছে বই বেখি তার মাস্টার দি तामनि खितार साइमा আমার তাম ভাই কিতার কাছে আমি এত বকাই নাওই কিতার কারিও नरक बरनि भाइ माने আগত প্লান খানে মাস কাটরে ও কিতার মত kaisa gotang taka tini sal puni simi miani simi ini logo prothom pandana to jotono hamdaram kai jotono khadum khajani bisite khansani tini message na bagai tini lukurok haimani yagolo bormora তথা হাটাই কথনি যে উনজেসি গেট বুসকাঙ্গ কিছু দুষ্কৃতি বরক আইডেন্টিফাইং খা বিজেপি नि हनै साइमानो বিজেপি नि কিছু দুষ্কৃতি বরক 10-12 जना बरक दासें तियै जिनि मिसिलनि गिफिलि थांनाय गारि दङ बरक तक्रुबका बेलायनि इन्जुर्डखा जिनि ओमपिनि सयांगानि कन्स्टिट्युन्सिनि थरपाक कर्मी बेलायनि इन्जुर्डखा बरक एलोपाथारि और जागा आक्रमण खायका एन सबसे अचानक बेपार खायकाय जों साइमाखा जे और फायै अरनि उनजिसिनि गेटकीपार नाकि बरनो उनजिसिनि गेट बिसिङो बरनो सितखा एन बरनो प्रोटेक्ट खायै खारि रहका अब चिनि बागै बेलायखेनो दुर्भाग्यजनक जे कायसा शान्तिपूर्णभावे मिसिलिङै गिफिलि थांखमानि जराव अमाहायके नंग्रामि राजनीति खालायै जिनि बरनो लामा कासोय अमाहायके एटेक खायमाने अब तिनि सालजाया तिनि कतालकगिया अम सालफतिनो अ कालचार त्रिपुरा राज्य जों नुगैतंगो प्रत्येकटा राजनैतिक बदल अमायके तिप्रामो थाने एगेन्स्ट थानचानो सबायना बागै थानचाने एगेन्स्ट बरक नायमियांगै अमायके बरक चिनोपुरा बारंबार अमायके बरक आक्रमण खायतंगो काजे आं अरनि एसडीपीओ साहेबनो आं कइनाय एन अरनि एसपी साहेबनो आं कइनाय अबनतियै स्ट्रिक्टलि बरकनि एगेन्स्ट एक्शन आनांथुं बरकनो एग्जाम्पलारि पानिशमेन्ट आनांथुं करा एकदम कराभाबे बरकनो पानिशमेन्ट आनांथुं अदरवाइज जों जिनि तिप्रामथा जों सिरिं तंग्लार नांखाके जों खानानि सिमिनो जों किन्तु आन्दोलन अंखनाय काजे अमाहाय नंग्रा राजनीति त्रिपुरा राज्यव जाहाथे आगामी दिनाव ताई रिपिटांथुं अबचिनि नाहारमुं अबचिनि वानसमुं
কাজে বর্ণ চুন যদি তিনিনি সিমি তাবুংনি সিমিনি চুন যদি বর্ণ দমন খাই আঙ্কাকে আগামী দিন বেলা খেতাইব সিতরা রূপ ধারণ খাইনাই কারণ বুসাঙ্গ 23 এসেম্বলি নির্বাচন বো ফাইনা থাংতঙ্গো বনি বাগে বিজেপি দেংখা সাবংখা সাইমিয়া তবে খেবা কিছু রাজনৈতিক দল বড় কুমাহিকেন চিনি ত্রিপুরায় জো দাঙ্গা ফনাঙ্গৈ ও জায়গা জাতিগত ভেদাভেদ সৃষ্টি খাইনাইনি বড় একটা ষড়যন্ত্র খাই দङ খরক বসক সাক দুখু মাংখা যিনি অম্পিনি 5 জনা বড় বেলাকিনি ইনজুডংখা বর্ণ जों बुंबुं तो कालेक्ट खाइजालिया पियाबा खरकसा तो दङ आनि गरबिनो साइस्थरा एरिया हनै बुनि याग रगो ब दुखुमांखा ब साइमालिया दाम बाय बनो एटे खेगा पियाबा आरो जे पैसेंजार बाद बाकी पैसेंजार तंगाय रग बरकते साका रड बुतंग दा ब कलक कलक तंग हिनि साउ एन इको चेन हाइरक पाथर हाइरक मानि रग बाय खितारका गारि न तखरुका एन सबसे अचानक बेपारंकाय ठीक ओनजिसिनि गेट बुसकांग काइसा हिल पॉइंट हनै काइसा रेस्टुरेंट दङ जागाव अ जागा बरक 10-15 जना जुवाक तुबुय नंगलायै अरनो बरक प्लानिंग खायै बरक नासिङै दङ हिनै जों साइमाखा अरनरक अरनि जे ओ जे रेस्टुरेंट जे सामं थानाय रं थानाय बनरक इंटरव्यू नाय मनो बरक थानाय बनरक কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট খাইমनो हामबाय গাড়ি পিছনে ওঠে গাড়ি আমরা এখন যা দেখছি এখানে কিছু গ্লাস পড়ে আছে হতে পারে যে কিছু একটা ডিউটি হয়তো বা পড়েছে তো এটা নিয়ে যারা সাপোর্টার্স ছিল এবং ওরা একটু এডিটিভ করেছে খবর পুলিশ এসে আমরা এটা ট্যাকেল করেছি এবং আমরা এসেও করেছি কোনো রকম এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ এসব করে থাকে আমরা নেসেসারি অ্যাকশন কয়টি গাড়িতে আক্রমণ হয়ে যায় এরকম কিছু আমরা এখনও ইট ইজ আন্ডার ইনকোয়ারি এখনও বোঝা যাচ্ছে না যে আহত কয়জন আহত তো বেসিক্যালি আমি এখনও খবর নিইনি আমাদের দেখতে ডিটেলসটা খবর নিয়ে আপনাদের ব্রহ্মথানি তিনি মেগা গ্যাদারিং দংমানি আস্থা বলো আপনাদেরকৈ जोंसिनि पुलिस प्रशासन हयते যথেষ্ট जों जे जायगा जों खनजा फलायखा जे आरो आक्रमण नायरा हनिपानो जों वानसमानि जायगायाव जों पुलिस जों आरो तामन सिपाइरावनो तनजाक ओमफ्राय अ जे बर' बुराव अंनाय होननै जों वानसौ जायगा ओमफ्राय अ जायगा कयेकटा गारिनो ब्राव मालखुंनो ब्राव जे सापुटारनो तै खामानि बुरानो हाजो हिटारखा ओमफ्राय बुरानि गारिनो ग्लास सबायखा आपनारगै अरब्राव किलिजागै अर जतनो कुटुम लायखा ओमफ्राय जों लगे लगेनो फायै जों चिनि पुलिस प्रशासन हयते जों आपनो चाइदावखा सिचुएसननो सामलिनानि एबं त्रिपुरा मथानि जा लिडार राव तंनाय रावनो जों पुलिस प्रशासन माने आनि साबडिभिजन हयते आंगुरानो हामबाय आफारो बुराव जोंनो सुबामानि बागै बुरावनि चाइतो मुंबाय ताइ चिनि चाइतो मुंबाय ताबो अ लामा ताबो क्लियार अंखा ओमफ्राय बुराव हाकसाल थानाय बराव जानि जा लामाव बुराव लामर लायखा गारि ताबो सलाय दंखा हामबाय गारि कयटा रक बखं गारि कयटा बखं जाका ताबो एक्जेक्टलि सिथानि कोनो कमप्लेन करिखौ ओंखाय जों कमप्लेन माननाय ओंखाय जों आपना जों जे रायदा दंगानि आ रायदा मते जों आपनो माहान जों सपनाय बुरावनो बरकले खरक बसक साक दुखु मांखा sak hamno ko bo koyjon klai kemo sen koyjon abo ani thani ku nukriku ang tabo oro bolong kesara tongo ang lama poriskar na bagai ngai purono dakti nogo rohona bagai ang chaitai tongo ngai jara sak ham nogo thangnai rono brono bo sung nainai suba busuk tama angkha aboni pore singabo bo tobong thari खरक बसक साक दुखु मांखा सर angari thani ara kuno report clear kri kwan thani गते गेसे सर और वेन टीएसआर केम बिसिङो जे गेट सबै गारि हाबो हमला आबो नि तैले नों ताम बमाइसि tia servicing gate sebai je habu humani abono na ang norono ang abono ang norono sapu klaimi ya karena oro gate tongo bro kaisa gari jungnuka je gari habu thangka bo ebong aro bo kirima sincha ongoi ba gari sijaka oge aboni kuno gari malkhungni kuno number tamar krei जों आबोनो जों सिज खालायनाय आबोनि परे जों जे मालखुं चालावनाय बनो रमै जों गाव थाइ सोंनाय एबं ब असायानि जिराव मानजामानि दंहांखाय जों बनो बु जों सिनि तामहनाबनो रायदाव जों चपनाय बनो ता किसे सा हिल जे अरनि जे सामु जे होटेल माइचाव थांगो मालाबो को बसाय ना आ हिलो साबो साइ थां साबो साइ थिं आबो तो जों सिनागौ या कारण आबो पुरानि रेस्टुरेंट पुरानि होटेल বিভিন্ন বরফ ফাইयो বিভিন্ন বরফ साइ थाङो आबो जों आबो तदन्त खालायनि जदि आबो जदि
kok manjuman tong hangkai singapura musik todon tok lagi Hingga saat kita orang local je orang non proses ni singkai fight sampai aja party. ang sakpai tang SDPO telemura omo ani elaka klayo tai jirane ni SDPO ni elaka klayo border Thansha kebunu hamia klaya klaina bo thangya obohai jorathugi no kok sari dongko bubagra fiaba thanjono kirizan hai rok dofa dofa walai nani nagnani obohai mang chaitogi tongo salburu obohai no bele wanamo sisa mangpri classifica jasar sanadora hatai kodor amsayo সেখানে হিসেবে সাকলাজামনি বিশুদ্ধি নববাগানি খরাং বাই আস্তাবল কাশা কত লুথুম পান্দা সনদাকা তীব্রমতনি লুয়াজং বাই পান্দা ও হাসমি ক্রিং ক্রিং খাইনি সিমি গোबां বরক নো ফাইকা তে গোসাং খেনো পান্দা ব পাইরি লাইকা এবা দফাবো হদাবো নকল কেনা নাংহানো নি বিয়াল গ্রে আস্তাবলে কত লুথুম পান্দা গোসাং কে পাই নককি ফে কম্প্রো হাতাই কতর গেস কারনা আমসায় আসমসা সামসিতা তারা নিকাশা বদল মালখং বাইকে আসমসা ফাই তীব্রমতনি মালখং নব থাকদি ওই লামানো মালখং সবাই সুগ্রুকা Hagibay malkhong tonay roto khalima thambaika yaglo samositara tangai rok malkhong bokungbai narengo tongba DSR kempo malkhong naike habai thangka eba bele wala ni kok pasute kokha bahage senior ni ja phatani borok tala sabai DSR kempo habai man te bahage samositara tangai rok kembi sini baik langi ongkhori khali thangman te bahage DSR rok samositara tangai rok joboi tonman bele sumong kotor tabok amsai bele no tungpajak koktomate besanaka party monggo thangi tongo borom ganang iam komal kolate borom ganang MBC সদাগর কলয় আকর্ষক তারা রড আর দাও লয়া কইরা অনেক গাড়ি বাংচুর করছে আবার ওয়েন্সি ভিতরে তারা বলে যারা দেখছে ওয়েন্সি ভিতরে যারা বাইক বাহিনী দুর্গিয়া তারা বাসন লাগে বুঝতে হলে এই করে জাস্টিস লাগে এখানে 10 মতো আমরা আচ্ছা তোমরা কই থেকে আইতাছিল আমরা আইতেছি আগতলা আমরা মাছ গ্যাদারিং আজকে আসলাম মাছ গ্যাদারিং থেকে আমার সময় মানে কতজন লোকে তোমরা গাড়ির উপর আক্রমণ করতে তারা 3টা বাইক অ্যাভেঞ্জার একটা খবর পাইছি আর স্কুটি 2টা এটা আমরা মোটামুটি খবর পাইছি এখানে কিছু কমলম থেকে কিছু আর শম্ভুনগর থেকে কিছু খবর পাইছি তোমরা কতজন কোনো আহত হয়েছে আহত একজন আহত হয়েছে আর আমরা যারা এখানে ক্যাম্পিংয়ের যারা লোকাল গাড়ি তারা ওই গাড়িটা বাঁধছে আর একটা পিছনে যে নেক্সট আছে এটা ওই তোমরা এখন পুলিশ প্রশাসন তারা আইসিনি ঘটনাস্থলে ঘটনাস্থলে ডাইরেক্ট পুলিশ প্রশাসন আইছে পুলিশ প্রশাসন আয়া আচ্ছা এটা কোন জায়গা ধরে এটা আমরা হাফেগোটর ওএনজিসির সামনে আজকে মেগা জনসভা আসছিল আগতলে আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই কভার করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলের শেষে, জনসভার শেষে আমাদের সারি সারিভাবে গাড়িগুলো যখন বর্মুরাতে আসে, হঠাৎ করে এখানে কিছু দুষ্কৃতী, আমরা বলবো বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। অম্পির একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, সামনুর একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, একটা কমান্ডার গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতে ধারালো অস্ত্র, হাতে রড, হঠাৎ করে স্কুটি এবং গাড়ি আঘাত হানে গাড়ির উপর। একজন মহিলার চোখে আঘাত পায়, গ্লাস ভেঙে যায়। তাকে আমরা প্রাথমিকভাবে তেলেমুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখন তেলেমুড়া হাসপাতালে 3 জন প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকজন আমরা পাঠিয়ে দিলাম অম্পির, যে একজন আহত হলো, হাত কেটে গেছে, আংশিক হাত কেটে গেছে, ওনাকেও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমরা দেখলাম এখানে তৎক্ষণাৎ এখানে ঘটনা ঘটার পরে একটা গাড়ি, নাম্বারবিহীন গাড়ি ছুটে যায় এই বর্মুরা প্রজেক্টের ভেতর গেট ভেঙে। ওখানে গিয়ে নিজে ওখানে গিয়ে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি আক্রমণকারী না কে? আমরা পুলিশের কাছে দাবি রাখছি ওনারা কে আইডেন্টিফাই করার জন্য। ইভেন অতি সত্বর যদি এই আক্রমণকারীদের যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে এই প্রজেক্টের সাথে এই বর্মুরাতে আমরা রাস্তা একদম বন্ধ করে দেব। এই আমরা সবাইকে জানিয়েছি, মহারাজাকে জানানো হয়েছে। মহারাজা বলেছেন উনি দেখবেন
উনি ব্যাপারটা দেখছেন এবং শান্তিভাবে আজকের যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে গাড়িগুলো এসছে এই গাড়িগুলোকে পাস দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি স্পটে ছিলাম, সেই গাড়িগুলোকে আমরা এখন পাস করে দিচ্ছি এবং সব জায়গা থেকে এখন শান্তিভাবেই সবাই যাচ্ছে। স্যার সাবো অমাই পার্টি মুং সাবো খালাইনা নাইখানা বা সাবনি ইয়াক দङ ইমান অমাই अरो तो एक्चुअली पुइला जों खानामा हिंगे वान सारो से अटैक खायोनि सनो मिस इनफॉरमेशन रखा जों फाइ खबर घटना खाना फाइका चिनि बरक नो चुआक नङै ओ व्यू पॉइंट चुआक नङै स्कूटी बाइ खायो दा कलक मा बाइके फाइगांगन चिनि अम पिनि गारि ना अटैक खाइगा आबनि या गुंगे सामननि गारि अटैक खाइगा खाइ 10-15টা বাইক বাহিনী ইয়াং থাকা কাইসা গাড়ি হিংকে ইয়াং হাফকা অব নিশ্চয়ই চিনি মিছিল শান্তিভাবে মাস গ্যাদারিং মিছিল নাই বরক নাই নুক ফকজাগলিয়া আবনি বাকি বিজেপি রংনো বিজেপিনি জনজাতি মোর্চা রংনো হাইকে এটা খাইনে ও লোকেলনি যে নুকনাই রক বাহিনো বড় বসো অল তংনাই রক যত নুকজাক সিনিজাকনি সহ যেনেকা পুলিশ হব এফআইআর খাঙ্কে जों अबनति एफआईआर खाने एफआईआर खांके जों पुलिस तदन्तके साइमाने आबार साबो जड़ित ओ जे टीएसआर अब बिसिङो जे गारि हाबै थानाय आ बर रंनके सिनिमे कथा तदন্ত आफान सिनिमे खबर एक्चुअली बिसिङो बर थांका जों पुलिस रंनो आबारनो दाखि कारण बागिबो साका आ गारि आइडेंटिफाई কোনো নাম্বার চিকরি গাড়ি নেই সামনে গাড়ি ওকা সাবো চালকে হাফকা আবার তাও ফোন নাই তুমি গাড়ি কি তাক স্যার আ বিসিঙো ন দङ বিসিঙো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট আর বড় খরক বসক দङ কোনো খবর দে মান খরক বসক দङ আবো जों सिलिया বড় খরক বসক বড় কলম থাউজেন্ড নুগছে বই বেকি তার পাঁচটা দিন তামনি খিতার সাইদ মান আমার তাম ভাই কিতার কাছে আমি এত বকাই নাওই কিতার জন্য কারিও নরক বড়নি ভাই মানে আগে প্ল্যান করে মাস ক্ষেত্রে কিতার মত 가이사 ঘটনা থাকা তিনি সাল পুনিসিমি মিয়ানিসিমি তিনি লোক প্রথম পান্ডানো তৈ যতন হামদারাম ভাইয়ে যতন খাজম খাজানি বিশিষ্ট থানতানি তিনি মেসেজ নিরাবাগে তিনি লোকরক হাইমানি ইয়াগুলো বরমুরা তথা হাটাই কথনি যে উন জেসি গেট বুসকাঙ্গ কিছু দুষ্কৃতি বরক আইডেন্টিফাইং খা বিজেপিনি হেনে সাইমানো বিজেপিনি কিছু দুষ্কৃতি বরক 10-12 जना বরক দা সেং তিয়ে যিনি মিছিলনি ইফিলি